education. And you see, there are 4 blocks in this MES 011. The block 1 is what is education. The block 2 relates to education and its basis. Block 3 relates to education and socio-political suprasystem. And the 4th and last block is education as an overview. So these are the 4 blocks we have to discuss in the course of 4 counseling sessions. So basically, I will initiate discussion and we will interact with each other and we'll have the concept on understanding education. Conceptual clarity will be there when we interact with each other. So basically, this will be an interactive session and all of you must remain alert, listen to me, raise your questions, and I assume that all of you have come prepared to take part in this discussion session. So now you can ask me all your queries, observations, whatever you have. Right? Please feel free to interact with me. Whatever question is coming to your mind after going through these materials, you can ask me any question or if you can give any observations on different modules, different blocks for your doubt clarification, and we'll go ahead. Right? So this is my plans. This is the first class, and we'll have 4 such classes. So all of you are once again welcome to this class. And now somebody was asking some questions. Please ask now. Please give your introduction and ask me whatever you want to ask. Okay? Yes. Sir, pranam. Pranam. Myself, Barsarani Baral from Puri. Yes. I am Go ahead. graduated in Puri Women's College. Okay. सर कल MES 12, MES 13, MES 15 को 15 बुक मिल गया, पर MES 12, MES 11, MES 14, MES 16 का बुक नहीं आया है. फिर से आएगा या नहीं, या दो पार्ट में आएगा? चाहिए. You contact with that regional center, right? You are here to सर हमने रीजनल सेंटर में गए थे, उनको पूछने के बाद वो बोल रहे हमारे पास कुछ ऐसे नहीं है, मेटल के बारे में हम कुछ नहीं बता नहीं सकते, आप जिस एरिया में दिए गए थे वही एरिया में जाएगा. पर हमको सर 3 MES का मिला है और 3 का नहीं मिला है, मिलेगा या नहीं? मिलना तो चाहिए, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? Right, you are a bona fide student of IGNOU, you should get it. But the problem is, you have to contact with the regional center, right? Yes, sir. Yes, sir. In Puri College, SCS College, hello, sir. You should get it. Yes, sir. You are here to raise only academic questions, okay, bete? Yes, sir. Because I don't belong to IGNOU, only I am a counselor. Right, I am here to clarify your doubt, right? To brief you Yes, on different blocks, right? Hello, sir. Yes, sir. One by one, please. One by one, please. Sir. Yes. Sir, मोर जे स्टोरी मटेरियल स्टेटसटा शो करूनी के जे बुक मध्ये मिलिनी. अरे सेही प्रश्न से पचारले परा मा मु होची जने रिटायर्ड प्रोफेसर, मु होची एठी तुमरो जने रिसोर्स पर्सन. मु केवल पाठ पढेबी, पाठ पढा संबंधी जहा प्रश्न पचारिबो तार उत्तर देबी, तुमरो जहा डाउट थिबो ताकू क्लैरिफाई करिवि. ए जो बही मिलिबा न मिलिबा ए सब से इग्नोर जे रीजनल सेंटर जे थिबे तुमरो कोऑर्डिनेटर ताकू पचारिबो,
तुम जो सेंटर रे तुम एडमिशन नहींच तार सहित जोगाजोग करिवो से विषय रे मोर किछि कहिबार नाही कि मोर किछि करिवार नाही राइट एनो से भलिया प्रश्न आ पचरनी बुझी परलो समस्त बुझी परलो ना ए बही मिलिनी खाता मिलिनी रसीद मिलिनी ए सब कथा मते पचरनी खाली पाठ कथा पचरियो राइट मु केवल पढ़ापढ़ी विषय आम एठी आलोचना करिवा तुमर प्रश्न मोर प्रश्न तमर उत्तर टू वे प्रोसेस इंटरैक्टिव सेशन डिस्कशन मोर लेक्चर लेस दैट विल बी आवर स्ट्रेटेजी ओके समझ गए बेटे चलो एनी अदर क्वेश्चन Good evening, sir. Sir, I'm Yashashwini. Hello, sir. Good evening, sir. सर प्रणाम Hello, sir. एक एक करके बोलो भाई Hello, हाँ। sir. This is my first question, sir. I am Naveen, sir. Sir. हाँ जी Hello. Yes, sir. I am Hello, here. sir. What is the total? Hello. हाँ Sir, what is the total mark Pucho. of the education, sir? that's there What You is the should- total you should education? go through. Hello. सुनो भाई हमको I'm- चार I'm पीरियड audible, sir? में yes you are Hello, very sir. much I'm audible am I audible to you Yes, sir. Yes, sir. हमको मेरा काम है चार Sir, what is the क्लासेस total, में चार ब्लॉक कवर करना ठीक है सो हम आज पहला ब्लॉक डिस्कशन Sir, what करेंगे is the What is the hello sir, what is the total marks of you see their content of courses their courses of study why are you asking this question to me and they have separate marks for assignment Hello. then they have marks you go through that right I am not supposed pranam हेलो हाँ बोलो सर अपन क्लास स्टार्ट करंतु हाँ Good evening, sir. बस आगे। ଗୋଟେ that's question, like sir. that's like a good participant Sir, synopsis Okay. ବିଷୟରେ ପଚାରିବାର ଥିଲା हाँ ସେଇଟାର ଗୋଟେ ମେଲ୍ ପଚାର। ଆସିଥିଲା କି ମାନେ ପଠେଇବାର ଅଛି ତ ସେଇଟା ଗାଇଡ୍ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କେମିତି କଣ ୟା ଯଦି ଆମେ ଇଗ୍ନୋ ସେଣ୍ଟରରୁ ହିଁ କାହାକୁ ଗାଇଡ୍ ଶୁଣ ମା ଝିଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ତ ସିନୋପ୍ସିସ୍ ନାହିଁ ଶୁଣ ତୁମ ସିନୋପ୍ସିସ୍ କରିବା ତୁମ ଗାଇଡ ସିଲେକ୍ସନ ସେ ବାବଦରେ ଏ ସେସନରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ନାହିଁ କେବଳ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ବ୍ଲକ 1 what is education right ଏଣୁ ତୁମେ Okay, sir. ତୁମ ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବ ସେଠି ପଚାରିବ କିଏ ତୁମର ଗାଇଡ ହେବେ କେମିତି ସିନୋପ୍ସିସ୍ କରାଯିବ ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେସନ ରଖିବେ କେମିତି ସିନୋପ୍ସିସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନ କରିପାରିବା ହେଲା Okay, sir. तो Thank you, sir. वर्तमान हम डिस्कशन करियर अछि हैला व्हाट इज एजुकेशन हैला यूनिट तादरे हमर ब्लॉक 1 रे चारोटी यूनिट अछि देयर आर 4 यूनिट्स अंडर ब्लॉक 1 ब्लॉक 1 नो टाइटल होछि व्हाट इज एजुकेशन that comes under the broad heading understanding education. Please listen to me. Sir, namaskar. Myself Aditya Nayak from Norin Devi Study Center. Sir, Yes. sir, what is education? The best definition of education, sir, कौन है परिवो? What is education? The best definition कौन है परिवो? देखो भलो क्वेश्चन दे पचारलो नथिंग लाइक बेस्ट एजुकेशन एजुकेशन गोटे जिंस से स्थान काल पात्र को चाहि कि हमको एजुकेशन डिफाइन करे को पड़ियो बुझ पाना ना सेमिति किछि नाही बेस्ट डेफिनेशन कोउटा माने कर इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे आमे जहा बुझिबा बेस्ट एजुकेशन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट रे बेस्ट एजुकेशन सेया नो कारण एजुकेशन ता गोटे सोशल सिस्टम गोटे सोशियो कल्चरल सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम भीतर एजुकेशन ता अछि से एजुकेशन माने आमे बेस्ट डेफिनेशन खोजिबा नाही we have to think of the best definition of education in our context
for our purpose. Nothing like best, nothing like a comprehensive definition, right? संसारे सबुठु बड़ कथा हला जे गोटे कंप्लीट डेफिनेशन टा बाहर करिवा एने तुम ता पछे न जाई कि तुमे समस्त डेफिनेशन को पढ़ विभिन्न पॉइंट ऑफ व्यू को पॉइंट ऑफ व्यू तुमे सब को पॉइंट ऑफ व्यू रु आमे विचार करिवा फिलोसॉफिकल एंगल रु कि सोशियोलॉजिकल एंगल रु कि साइकोलॉजिकल एंगल रु आमे विचार करूचे को कल्चरल कॉन्टेक्स्ट रे विचार करूचे ये सब कंसीडरेशन जानला परे ये बेस्ट डेफिनेशन दा आमे ही वर्क आउट करिवा फॉर आवर कॉन्टेक्स्ट बुझ पड़लो बाबा सो नथिंग लाइक बेस्ट कांसेप्ट यू नो तुमे एजुकेशन गोटे जिंस व्हिच इज द ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी ऑपरेशनल एस्पेक्ट माने कोन इट कीप्स द सोसाइटी मूविंग ऑपरेटिंग फंक्शनिंग राइट এটা হচ্ছে না আমরা এডুকেশনাল অ্যাসপেক্ট এই ফাংশনাল অ্যাসপেক্ট বা অপারেশনাল অ্যাসপেক্ট রাইট এর সেই কথা আছে আমরা দ্বিতীয় ইউনিট আছে এথিরে এডুকেশন এ পারপসিভ এন্ড কন্টিনিউয়াস পারপস প্রসেস এডুকেশন ইজ অলওয়েজ পারপসিভ it has a purpose बिना पर्पस रे कोठी एजुकेशन हुए नहीं एमती इनफॉर्मल एजुकेशन तादर किसी पर्पस नहीं किंतु जेतबे हमें फॉर्मली एजुकेशन कागु दबा नॉन फॉर्मल एजुकेशन कागु दबा इट इज ऑलवेज पर्पसिव एंड इट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस राइट कंटीन्यूअस मतलब यू कीप ऑन लर्निंग थ्रू योर लाइफ again sir दिस इज ए ब्रॉड कांसेप्ट ऑफ एजुकेशन This is a again sir lifelong non-formal process. और informal ଭିତରେ difference ଟିକେ doubt ଥିଲା ତମର ଦରକାର ପଡିଲା ଗୋଟେ ବିଏଡ୍ ବା ଏମଏ ଏଜୁକେସନ କରିବା ହେଲା କି ଏଣୁ ତମେ ଆସିଲ ତମ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ତମେ ଆସିଲ ଆମ ପାଖରେ ବସିଲ ଆମେ ତମକୁ ମେଟେରିଆଲ ଯୋଗେଇ ଦେଲୁ ଇଗ୍ନୋ ତରଫରୁ ଆମେ ତମକୁ ପଢେଇଲୁ ତମ ହିସାବରେ ତମେ ପଢିଲ ଏଇଟା ହେଲା ନନ୍ ଫର୍ମାଲ तुम जदि रेवेन्सा यूनिवर्सिटी की जीव कह मु एमए एजुकेशन पढ़ी मते संध्या बेले पढ़ाओ सी कौन तुमको संध्या बेले पढ़े सेटा फॉर्मल फॉर्मल जिनस रे केते गुडा रिजिडिटी थाए केते गुडा रूल्स थाए केते गुडा बाउंड्री थाए हला कि से सब जिनस एथरे न थाए आमे संध्या बेले एकेटी हेले हमर एजुकेशन पढ़िबार आवश्यकता अछि इग्नो वाला कोऑर्डिनेट कर देले जाने कि कहबो अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन ऊपर मॉड्यूल डिस्कशन करिवो से मते कहले मु कहले हां मु सेते बेले फ्री अछि ना हम पिला फ्री अछंती ना ओटा इंटरैक्टिव सेशन करिवा तम नीड फुलफिल हैला मोर नीड भी फुलफिल हैला एनु प्रोसेस चलना एनु फॉर्मल सिस्टम रो रिजिडिटी नॉन फॉर्मल रे न थाए राइट एटा ओपन लर्निंग ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एथरे फेस टू फेस लर्निंग भी हेई पारे एनु तमर इट इज मोर कस्टमाइज्ड इट इज मोर लर्नर ओरिएंटेड राइट आउ टीचर जे एथरे पढेबो सी लेक्चर दबनी ही विल फैसिलिटेट योर अंडरस्टैंडिंग he will develop your insight like that is it clear to all of you what is the difference between formal and non formal education right बर्तन हम चाहूछु दीटा को भितरे गोटे सिंथेसिस जानिया को फॉर्मल एजुकेशन रिजिडिटी की हटेइबा एवं नॉन फॉर्मल एजुकेशन रो एलिमेंट किछि फॉर्मल भितरे रखिबा एनु हमें बर्तन equal importance दउछु to formal education and to non formal education गोटे adult learner पढिबो ता पे मोस्टली सुविधाजनक होउची नॉन फॉर्मल लर्निंग गोटे जने चाकरी करिछि ता पे सुविधा होउची नॉन फॉर्मल लर्निंग हमर इग्नो फैसिलिटेट करछि नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर एग्जांपल जने टीचर से ट्रेनिंग नै तार ट्रेनिंग नवर आवश्यकता अछि एनु से एंट्रेंस देला पढ़िला बीएड कला इग्नो अंडर रे दैट इज नॉन फॉर्मल बुझ परलो ए होची डिफरेंस ओके हां तबे थैंक यू सर ओके सेकंड यूनिट हला या
Education is something very purposive. Purposive means purpose शब्दरू हला purposive, intent, right? तार objective अच्छी, aims अच्छी, goals अच्छी, education. Education is randomly no. ଏମିତି ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ପଢିଦେଲି, ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଶିଖିଲି, ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ମୋ କାନରେ ପଡିଲା, ଟିଭିରୁ ଶିଖିଦେଲି, ଏସବୁ ହଉଛି ଇନଫର୍ମାଲ, right? It goes with the living process. Here learning and living go together. କିନ୍ତୁ ଫର୍ମାଲ ରେ କଣ ନା schedule ଅଛି, objective ଅଛି, everything is structured, right? And whatever it may be, education is always a continuous process. ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ broad concept of education. ଯେତେବେଳେ ଆମେ narrow concept ଭିତରକୁ ଆସିବା, ଯୋଉ education ସ୍କୁଲ ରେ, କଲେଜ ରେ ବା କୌଣସି ଫର୍ମାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା formal education, right? But whatever it may be, it is always purposive and it is always continuous. There is continuity, right? Third unit hochi amara education, how it is different from learning, how it is different from schooling. Chaturtha unit hochi block 1 re education as an institutional network, right? एया होची हमरा पाठ एनु पाठ को हमें यूनिट वाइज पढिबा, राइट? यूनिट 1 ने हमर कोन रहिला मत मन पके दियो टिके एजुकेशन as an operational system of society. पहिला बड़ को से मटेरियल ले तुमको दिया जाई छी कांसेप्ट ऑफ ए सिस्टम. एजुकेशन ता गोटे सिस्टम. सिस्टम माने कोन? इंटर रिलेटेड यूनिट्स जेतले काम करे गोटे in combination it becomes a system. तमरो मे बी नर्वस सिस्टम गोटे अछि, डाइजेस्टिव सिस्टम अछि. सिंध एजुकेशन इज ए सिस्टम जोठी people are there, a building is there, a belief system is there, there are certain rules and regulations. ये सबू एकठी काम करती. जेमती हमर पॉलिटिकल सिस्टम, जेमती हमर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेमती गोटे सिस्टम हला कोन एजुकेशनल सिस्टम, राइट? एनो ये सिस्टम कांसेप्ट तुमर बुझिया दरकार. ब्रॉडली हमें कहबा सोसाइटी इज ए सिस्टम. सोसाइटी जदि गोटे सिस्टम हबो, एजुकेशन हबो तार गोटे सब सिस्टम हला. एनो एजुकेशन itself is a system. तो जदि एजुकेशन सिस्टम टी हला बस गोटे सोशल सब सिस्टम हला, आर कोन कोन सब कैरेक्टरिस्टिक्स रहिबो. अच्छा, is it okay to talk to you in Odia because you will be writing in English, I believe. So I think both English and Odia should please be continue in sir English sir. हाँ, content English रे अछि. Sir, it should be sir medium of English sir. हाँ, therefore खाली तमरो बुझिबा पई तमे के जण जेहेतु ओडिया रे प्रश्न कलो, मु सेते ओडिया रे आरंभ कर देली. मत बर्तन मु रियलाइज करूची जे तुमको बेसिकली इंग्लिश रे पढिया दरकार एवं तमरो जदी किछि बुझा रहि दिबो तमे पचारले हमें तो ओडिया इंग्लिश मिसै की पढेबा. इज इट ओके द मीडियम? Okay sir. Bilingual करिबा. Okay sir. English sir. Okay sir. Mostly English. In case of need, we will stick to Odia. ठीक अछि? Is it okay? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. हमें कहले कोन ना गोटे सिस्टम कोन बुझिले. सब जिनस गोटे सिस्टम माने इंटर रिलेटेड यूनिट सब अछि, राइट? जेंति हमर लाइब्रेरी एजुकेशन सिस्टम भीतर जेंति अछंती टीचर अछंती, नॉन टीचर अछि, गोटे कोर्स अछि, लैबोरेटरी अछि, लाइब्रेरी अछि, मैनेजमेंट अछि, ये समस्त इंटरैक्ट करती. से it has a combined effect and all elements are dependent on each other, right? If independent entities function, they will not give the same result as the system gives. So system functions through its different elements
in combination, right? But then education system, what are its characteristics? We'll discuss, right? Education is a powerful agent in building social individualism. Social individualism means it is social, it is also individual. Education must lead to personal accomplishment, and education must create a sense of social responsibility in students, in learners. So, social individualism. Society will develop and individual will have a sense of fulfillment once they are exposed to education. That is the type of agent education is all about. So it develops social norms, values. It develops knowledge and understanding in an individual so that he becomes responsible and an effective citizen of the society. Right? So here, what they mean is individual aims and social aims are equally important and they have to be synthesized. Individual aim in its extreme form will make the learner selfish, and social aim without focus on individual will damp down the individuality of the learner. That is the first thing. Second thing is education helps to mold society in the desired direction. Right? Direction is desirable. Right? There can be chaos. You see, now there is war. It is going to take the shape of Third World War. This is a chaotic situation. So we have to guide the society for peace, for prosperity. That is desired direction. Right? We should not create communalism. We should not create violence. So desired direction is mutual coexistence, peaceful coexistence. That's like that. Right? Third characteristic it studies the interaction system which emerges from the structure and functioning of human groups, and also helps the child to understand these interaction parameters. So social system is an interactive system. You see agriculture labors are there, they are providing us food grains. There are factories for processing food. There are agencies for distribution of foods, and ultimately marketing procedure is there, and we get food in our home, and we live that way. So many people are interacting. So education system must study how people are maintaining their livelihood, and it must facilitate a comfortable life for them, right? So education system is something holistic. Education system emerges as a result of working and dynamics of different institutions of the society. There are different institutions like banks, like medicals, like farms, like factories, like training institutions, right? They must operate together. So education system would emerge out of the dynamics of different institutions of the society. These are the different institutions of the society. And education has linkage, right? And then educational institutions such as schools, colleges, they provide opportunity for meeting, for meeting man's needs to pass on the desirable characteristics of his culture in the form of values, norms. So in education, what we do, we preserve our values,
we restore our glorious past, and we passion our ethos, our values to the next generation. So preservation of values, perpetuation of values, right? And enrichment of society through refined values. These are the three things Yes, sir. we do to education. Yes, sir. Yes. Sir, screen share ହେଇ ପାରିବନି କି? Huh? Screen share ହେଇ ପାରିବନି sir ଆପଣ ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି? Team. ନାଇଁ sir, screen Team share ମାନେ? ହେଇ ପାରିବନି କି by digital through you the study about I don't understand your question actually. Team कौन है बाबा? sir actually sir ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କହୁଛି କି ପଚାର, ଯୋଉ team ଆପଣ କଣ? ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ screen share ହେଇ ପାରିବନି କି? Team ହେଇପାରିବନି? ହଁ? ତମେ ଶୁଣ, ଆରେ ବାବା ତମେ ଶୁଣ, ହଁ sir. ତାକୁ ଖାତାରେ ନୋଟ କର, ଜଟ ଡାଉନ ଦି ପଏଣ୍ଟ। ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ମତେ ପଚାରିବ ତମେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ। ଇଟ ସୁଡ୍ ବି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡେବଲ, ମୁଁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସବୁ କଥା ହେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କଣ ବୁଝୁଛ କଣ ବୁଝୁନ ମତେ ପଚାରିବ। ଇନ ବିଟୁଇନ ଗୋଟେ କଣ ଏମିତି ଜୋସ୍କିନ ପଶିଦେଲେ ଆମେ ଯୋଉ 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ଆଜି କଭର କରିବା କଥା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ବ୍ରିଫଲି ମତେ କହିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। তুমি ଯଦି ପଢିକିରି ଆସିବ ଏଗୁଡାକ ତେବେ ସେଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହବ। ଓକେ, ହଁ सर ପ୍ଲିଜ ଡୋଣ୍ଟ नमस्कार। ଡିଷ୍ଟର୍ବ। ହଁ हेलो କଣ ହେଲା ବାବା? सर, मतलब सर विजुअली इंटरेक्टिव लगे वो whenever the screen sharing is done, right? तो Yes sir. ଟିକେ स्क्रीन शेयर न होला बेलू सर ଟିକେ कनेक्टेड फील होनी ना, ମାନେ मतलब ସାର୍ ଆପଣ ତମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ୟା ଭିତରେ କିଛି ବି ହେଇପାରୁନି। କଣ ଆଉ ହବ? ଭର୍ବାଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ତ ହଉଛି ନା, ଆଉ ଏ ତ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ସେଇଆରେ ମା। ଆଉ ତୁମକୁ ତ ମଡ୍ୟୁଲ ନାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। sir, we are already have attended the online class sir, but it's not like the same sir. ତମମାନେ ମୋଠୁ କଣ ତମର ଅପେକ୍ଷା ରହୁଛି? ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କଣ ବାବା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ try to connect with me, ହେଲା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ। ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମତେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ନା, ନା ଦେଖିପାରୁନ? ମତେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ना ना ଦେଖିପାରୁଛ सर। ତ? ତମକୁ ତ ମୁଁ Sir, is ଦେଖିପାରୁଛି। there any material to share in screen, sir? ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାରିଂ ଏବେ Sir, ହବନି। namaskar. Is there any material to share in screen? ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପା ତମକୁ ଦିଆ ହେଇଛି, ସେଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ହିଁ ମୁଁ ବେଶ କରିକି କହୁଛି, ହେଲା। ଆଉ କିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋର ସେୟାର Okay, କରିବାର sir. ନାହିଁ। Thank ସେ you. ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବେସିସରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବାହାରକୁ ଯାଉନି। Okay, thank you, sir. मटेरियल Thank you. सर सर मटेरियल सर पहुंची नहीं ए पर्यंत बहुत पिलांग पाखरे, आम पाखरे भी सर मतलब मटेरियल पहुंची नहीं। That is your problem, that is not my problem। ମୁଁ ଯାହା ପଢଉଛି ତମେ ଶୁଣିକି ଲେଖୁନ। That is problem ଏଥର with ତ IGNOU ପଢିନି study ଆଉ, ଦିଆ ତ material. ହେଇନି ଆଉ କଣ। ସେଇ କଥାକୁ ନାଇଁ 100 ମାନେ ଥର ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ସାର୍, କଣ କରିବି? ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ଶୁଣିକି ଲେଖୁଛୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡ ଟା ଆପଣ ୟୁଜ କରିବେ ଆମକୁ ଟିକେ ମାନେ ସୁବିଧା ହବ। ନାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଘରୁ କରୁଛି, ମୋ ଘରୁ ସାର୍ ବସିକିରି ମୁଁ ନମସ୍କାର। କରୁଛି, ମୁଁ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ସାର୍ ନାହିଁ, ହେଲା। ସାର୍ ଅଜୟ ହଁ କହୁଥିଲି ସାର୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ଅଜୟ ସାର୍ ବାବୁ, ସାର୍ ଅଜୟ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଡିୟର ହଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ନମସ୍କାର। ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି କହିଦଉଛି। ଗୋଟେ ବୁଝେଇଦେଲ କଣ ତମର ମୋଡାଲିଟି, କଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, କଣ ଆମଠୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ, ଟିକେ ଅଜୟ ବାବୁ ବୁଝେଇଦେଲ ତମ ପିଲାଙ୍କୁ। Dear students, this is online class. ତୁମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡ ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ, this is not possible in this platform। ତେଣୁ ପିପିଟି କୋଉ ସାର୍ ସେୟାର କଲେ କି ନ କଲେ, that is not your question। ସୋ ଆମେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଜଣେ ପାଇଛେ, ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରଫେସର, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା, ଆଉ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଠି ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପାଇବା କଥା, ଏଟା ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ରୁମ୍, ଆମେ କେହି ଇଗ୍ନୋର ସାର୍ ନୁହଁ। ଆମେ ବାହାର କଲେଜର ଲେକ୍ଚରର, ରିଟାୟାର୍ଡ କିଏ କଲେଜରେ ଅଛୁ, ଆମେ ପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ସାର୍ ସେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଏ ପେପରଟି, ସାର୍ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପାଇଲନି କି ଅଲଗା ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରି ପଢାନ୍ତୁ, ଏସବୁ କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ କୋପରେଟ୍
and listen. Our sir is the senior most professor of education department. तेणु बहुत कथा शिखिबार अछि तुमे साइलेंटली सुन जोठी पाठ रिलेटेड डाउट्स रहउची सर को पचार हला तेणु क्लास को डिस्टर्ब करबानी समय नष्ट करबानी सर कंटिन्यू करंतु सर कंटिन्यू करंतु सर Okay, thank you, Ajay Babu. So I think now you understand the modalities of this platform, how we go about it, right? So it is not a smart classroom where I can use a chalkboard or a electronic blackboard. I am here with reference to your module that is supposed to be with you. I am discussing something. Please listen to me. If you have any doubt, any difficulty, any observation, अरे बाबा तुमको इंग्रजी रे लिखिया को पड़िबो यू आर द फ्यूचर टीचर सब ठीक अछि किनु माने सेडा ओडिया रे बिना बुक रे पढिया के इजी रहो बुझी हो बिना बुक रे तुम पढो तुम मटेरियल कोन ओडिया रे अछि तेनो मो ओडिया रे पढले सर असुविधा हो सर यू विल स्पॉटिंग सर इंग्लिश सर सुनो तुमको मो कहली इंग्लिश ओडिया मिसई की पढाई बिली राइट जस्ट लिसन टू मी don't try to be too smart here. I am an old man. I have been doing this exercise for the last 45 years. You must not have been burned. बुझिपाल तो हाँ सुनो जहाँ न बुझिपार पचार I am ready to answer all your queries. Please मु कहली से अजय बाबू कहले पुणी से कथा को इंग्लिश रे पढ़ा ओडिया रे पढ़ा हमको देखा you are all future teachers, right? Remember that you are going to build this nation. You will be nation builder, right? So now we'll switch up to functions of education. So far, I have told you that education is a system. Education is a subsystem of the social system. I have given you the concept of system. I have told you the characteristics of education as a system, right? Now, let us switch over to functions of education. Jane psychologist na hoche Habinghurst. Se कहउछन्ती जे education stabilizes the society. Society would have been otherwise fickle. Education is the tool, is the instrument that makes stable social life. Fluctuation किछ होउनी. Education अच्छी बिलिकिरी. And education is an agent of social change. जो सोसाइटी चेंज हबो तार एजेंट होची चेंज रो एजेंट होची स्कूल टीचर्स इज द एजेंट ऑफ सोशल चेंज नुआ आइडिया गोटे प्रवर्तन हबो नुआ टेक्नोलॉजी रो प्रवर्तन हबो ताको अडॉप्ट स्कूल करिवो राइट आउ जने सोशियोलॉजिस्ट पाइने से कहउछन्ती एजुकेशन माने इट इज द टास्क ऑफ एजुकेशन टू असिमिलेट ट्रेडिशन हमर जा ट्रेडिशन अछि values अच्छी कल्चर अच्छी आमे ताको assimilate करिवा द्वितीय कथा होची डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न नुआ सोशल जेतले आमे क्रिटिकली एग्जामिन करिवा हमर ट्रेडिशन को आमे देखिबा केतेउडा हमर सोशल वैल्यूज अच्छी जोडा का डिजायरेबल नो इन दैट केस एजुकेशन आल्सो क्रिएट्स न्यू पैटर्न सोशल पैटर्न दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ द education. Right? So it has a conservative role as well as a progressive or creative role. Right? And sometimes it has also a combative role, fighting against blind beliefs, all these things. Another sociologist, Durkheim, se madhya se katha कहउछन्ती education of function होची to transmit culture, to prepare individuals for specialized adult role के कम करिवो सेत पई सब वोकेशनल एजुकेशन दिया हो जे हमरो के माछ धरिवो के चाष करिवो we prepare for those things and we also change cultural heritage by developing new knowledge right cultural heritage हमर अगुरु सतीदाह प्रथा थला आउट कोन से सब अछि बहुत ब्लाइंड बिलीफ थला से सब कोन अछि आ ए प्रोसेस को से कहंती एजुकेशन जो करे a kamo ta konti process of enculturation something we acquire from our society from our school e jo amo culture ta kimtia
and we create an identity for ourselves. Right? And enculturation with kahanti, jodhi education formalizes this process of transmitting our culture to the young. Indirectly kariparu, directly kariparu, informally kariparu, ba formally kariparu. Enculturation sangere out a term asibo acculturation. For example, mo गोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल ले पढ़ेबी मो छुआ को सेतपे मते इंग्लिश पढ़िया पड़िबो. So I have to adapt to the cultural environment of the English medium school. Hela मो जाने ओडिया रे पढ़िची ओडिया रे जानिची किंतु मो जदी इंग्लिश मीडियम रे छुआ को पढ़ेबी I have to develop my acculturation so that my words can be properly educated. Right? गोटे हला एनकल्चरेशन निज कल्चर पई तांको अक्वेंट करेबा फैमिलियर करेबा बुझेबा सेडा होची एनकल्चरेशन. अकल्चरेशन होची कोन ना हमको चेंज को अडॉप्ट करिबा. मो इंग्लिश पढ़ीबी राइट बा इंग्लैंड जीबी सेडा होची अकल्चरेशन. ए दुईटा का जिंस भितर डिफरेंस अनेक समय पड़े. तापर आ गोटे कथा मु आगु कहिची जे एजुकेशन is an instrument of social change. Social change, Mahatma Gandhi, social change ये करथले जो कास्टिज्म थला सोसाइटी रे से जगह रिमूव करिया पिन चेष्टा करथले. अंबेडकर चेष्टा करछिंती राइट. So जो great men of India they have tried. राजा राम मोहन राय जो सतीदाह प्रथा थला ताको चेंज कले. हला हमर जो समस्त इक्वल अपॉर्चुनिटी पाउनांती. Education is a great equalizer. Educational opportunity. तुम सब देखते बो अनेक समय आमे कौन करूछु ना स्कोप दउछु opportunity दउछु for ST students, for disabled students, right? सेउडा होची कोन in order to establish secure equity, right? We equalize educational opportunity. It equal opportunity माने नो जे समान भाव रे opportunity समस्त दिया जिवो जार जेति की दरकार तार सेति की दबा. So that equity, social justice can be established through education. Education हमें दउछु इकोनॉमिक डेवलपमेंट पई बहुत गुरुत्व दिया जाउछ. आजकल हमरो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पई एजुकेशन को इकोनॉमिक्स संगे इकोनॉमिक एक्टिविटी संगे रिलेट करिया पई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करिया पई राइट. ए सब दिगरे सोशल चेंज जदी हम आनिबा तबे एजुकेशन ना गोटे रोल अछि. तापरे पॉलिटिकल सिस्टम एंड एजुकेशन. पॉलिटिकल सिस्टम हां sir, just you discussed, sir, enculturation, acculturation. Sir, could you please differentiate again between the terms? That I was doing. Right? कौन ओडिया रे बुझिया दर करिए बाबा ना इंग्लिश? Sir, English, you can continue. English रे कहली author सुनो. Enculturation means the process of transmitting culture to the young, right? Through direct or indirect approaches, right? It just formalizes the cultural process. It is something to be acquired by the learner. निज कल्चर विषय रे पिला को कहबा आम कल्चर रे आमे बापा मां को प्रणाम करू. आम कल्चर रे आमे गुरु को प्रणाम करू. एकथा पिला को कहबा होची एनकल्चरेशन. आकल्चरेशन माने कोन गोटा पिला जीव इंग्लैंड पढ़िया को सी जाई यदि गुरु को गोडरे हाथ मारिबो से चमगिरी लेउटगिरी पड़िबे. एनो सिटी गुरु को संगे हैंडशेक करियो पड़िबो. बुझलो बाबा? हैं सेटा होची आकल्चरेशन. ताऊ सिकेबो इंग्लैंड जदी पढ़िया को जीवु गुरु को संगे तोर आचरण एंती हाव. एनकल्चरेशन एठी जदी स्कूल पढ़िया को जीवु स्कूल को गुरु दिवस दिन सारे को मुंडिया मारिबु. हला सिटी जदी गुरु दिवस गुरु दिवस कांसेप्ट किछि ना ये मास्टर संगे हाथ मिलेबु. राइट? दैट इज आकल्चरेशन. आ सिटी जदी पाद उणलन ना गुरु करो गुरु गोटे नाथ मारिबे. राइट? आकल्चरेशन नहले असुविधा. मो तुमे काल सब बाप हो हां कि गोटे इंग्लिश झियो को आबो तुमे ता भाषा को सिखिबो ना नहले इंटरेक्शन हो केमती. सेटा होची आकल्चरेशन. तुमे गोटे इंग्लिश मीडियम झियो को बाहाबो से तुम अंडरस्टैंड करबनी
তুমি যদি ইংলিশ ন জানিথব মানে তুমি ইংলিশ শিখিব সেটা হচ্ছে অ্যাকলচারেশন ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ Yes, Yes, sir. ক্লিয়ার টু অল অফ Sir. ইউ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ବଢିଆ କରି ବୁଝିଗଲ ନା ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ସେଠୁ Yes, sir. ଏଇଟା ହେଲା ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇକିରି ଏଜୁକେସନ ରାଇଟ ଆମର ମନେକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କମ୍ୟୁନିଜିମ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜି ହେଲା ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଭିଜନ ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ କ୍ଲାସଲେସ୍ ସୋସାଇଟି କରିବେ ଯୋଉଠି କ୍ଲାସ କିଛି ନଥିବ କାଷ୍ଟ ନଥିବ ରାଇଟ ଏଣୁ ସେଠି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏଜୁକେସନ ଦିଆଯିବ ସେଠି ଇଣ୍ଡକ୍ଟ୍ରିନେସନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଢିବା ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସେଟଅପରେ ଏଜୁକେସନ ଦବା ଏଣୁ ଆମେ ସେଠି କଣ କରିବା ନା ଫ୍ରିଡମ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦବା ଲାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ପିଲାକୁ ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦବା ଫାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦବା ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେମିତି ଦବା ଆଉ ଜଣେ ଲୋ ଅଚିଭର ପ୍ରଶ୍ନର ସେମିତି ଉତ୍ତର ଦବା ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବାବଦରେ କହିବାର ଯେତିକି ଅଛି ଗୋଟେ ଧନୀ ବାପା ମାଙ୍କର ସେତିକି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଫ୍ରିଡମ ଏସବୁ ଦିଆଯିବ ଫ୍ୟାସିଜିମରେ ଫ୍ୟାସିଜିମ ଷ୍ଟେଟ ଯାହା କହିଲା ସେଇଆ ହବ the supremacy of the state is important right a political system ଅନୁସାରେ education ଚାଲିବ political people sometimes ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା they promote their ideology through school through college right ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଚାଲିଛି ତମମାନେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ଯଦି ଏନକ୍ୱାରି କରିବ ଜାଣିବ କେମିତି how politics enters to campus in schools and colleges ସବୁ political parties they want to spread disseminate their ideology କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋବିଲାଇଜ କରିବେ ଏଣୁ ସ୍କୁଲରେ ତ କିଛି ପିଲା ମିଳିବେ କିଛି ମାଷ୍ଟର ମିଳିବେ କଲେଜରେ କିଛି ପିଲା ମିଳିବେ କିଛି ମାଷ୍ଟର ମିଳିବେ ଏଣୁ ସେଇ ଜାଗାଟା ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏହା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ନୁହଁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ରାଇଟ ଏଣୁ ସବୁବେଳେ ପଲିଟିକାଲ ୱିଲ୍ ନ ରହିଲେ ଏଜୁକେସନ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି ପଲିଟିକାଲ ୱିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ଏଜୁକେସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଆକ୍ସେଲରେଟେଡ ଗାଡି Sir, ଜୋରରେ what is ଗଡିବ mobilize? ହଁ ମୋବିଲାଇଜ ମାନେ ଗତିଶୀଳ କରିବା ମୋବିଲାଇଜ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରାଇଟ ମୋବିଲାଇଜ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ତାଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗେଇବା ଠିକ କାମରେ ଲଗେଇବା ବୁଝିପାରିଲ ହଁ ଇଏ ଏଜୁକେସନ ପିରିୟଡ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ମତେ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ବାଣ ଛାଡିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ବେଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ କୋଉଟା କୁହନ୍ତୁ ଆରେ ବେଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ ମୁଁ ଏବେ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ମୁଁ 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ବେଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ ଖୋଜିନି ଯୋଉ ଡେଫିନେସନକୁ ତମେ ଆନାଲିସିସ କରିବ କ୍ରିଟିକାଲି ତା ଦେହରୁ କିଛି କମି ବାହାରିବ ନୁହଁ କି ଏଣୁ ସବୁଠୁ ଦୁନିଆରେ କଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଡିଫାଇନ କରିବା ରାଇଟ ancient period ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଜୁକେସନ ଚାଲିଥିଲା ancient periodରେ Vedic period post Vedic period Buddhist period ସେଥିରେ ଏଜୁକେସନ କଣ ଥିଲା ଏଜୁକେସନ ମାନେ सा विद्या विमुक्ते education means liberation education means self realization ତମସୋମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ସେଠୁ ଆଉ କଣ ମନେ ଅଛି ଆରେ ପିଲେ ଅସଦୋମା ସଦ୍ଗମୟ ମୃତ୍ୟୁର୍ମା ଅମୃତଙ୍ଗମୟ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ନମସ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ବାସ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମା ଏଇ ସବୁ ଅମୃତ କଣ ଅମୃତଙ୍ଗମୟ ବାସ୍ ବାସ୍ ସିଆଡକୁ ନେଇଯିବା ହେଲା ମୁକ୍ତି ଏଜୁକେସନ ହଉଛି ସେଇଆ ଯାହା ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ତମକୁ ପଚାରିବ ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି କଣ ଆମେ ତ ବନ୍ଧା ହେଇନୁ ଆମକୁ ତ କେହି ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ ସଂସାର ହଉଛି ଅନିତ୍ୟ ରାଇଟ ହେଲା ଆମେ ଅନିତ୍ୟରୁ ନିତ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ନିତ୍ୟର ଉପାଦାନ ରହିଛି ଏସବୁ କନସେପ୍ଟ ଆନସିଏଣ୍ଟ ପିରିୟଡରେ ଥିଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ଦେବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ ଏଇଆ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ନୁହଁ କି ଗୁରୁ ଘରେ ରହି ଗୁରୁକୂଳରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଏଜୁକେସନ ଆଉ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରାଉଥିଲା ମିଡିଏଭାଲ ପିରିୟଡ ଆସିଲା ମୁସଲିମ ପିରିୟଡରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ କାହା ଉପରେ ନା ତାଙ୍କର କୋରଆନ ଉପରେ ଦେଲେ କେମିତି ପ୍ରଚାର ହବ ମୁସଲିମ ରିଲିଜିୟନ ର ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ଏସବୁ କଥା କୋରଆନ ଉପରେ
ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଲା ହେଲା ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ପ୍ରମୋସନ ହେଲା। ପୁଣି ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପିରିୟଡରେ ଆସିଗଲେ ଆମର କୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରିଜ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ କଣ ବାଇବେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଲେ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଚଖଡି ଔଷଧ ଆସିକି ମିଶନାରୀ ସବୁ କଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କଣ ନା ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ପ୍ରମୋଟ କରିବା କିଛି କରିଗଲେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆଜରେ କିଛି କନଭର୍ସନ ହେଲା ରାଇଟ। ଏଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ଆମ ଦେଶରେ ରିଲିଜିୟସ ଫ୍ରିଡମ ଅଛି ରାଇଟ। ଏଣୁ ସେମାନେ କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ। ଆମ ଦେଶ ତ ସେକୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରି ଏନି ରିଲିଜିୟସ ଆଇଡିଓଲୋଜି କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରୋପାଗେଟେଡ ଆଣ୍ଡ ପିପୁଲ ଆର୍ ଫ୍ରି ଟୁ opt for any religion of their liking. ତାପରେ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପିରିୟଡରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲେ ସେ ପୁଣି ବେସିକ ଏଜୁକେସନ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପିରିୟଡ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନ କମିଶନ ବସିଲା। ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଜଣେ ଫିଲୋସଫର ଟିଚର ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ କଣ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୱିଜଡମ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ କରିବା। ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ବସିଥିଲା ବେସିକାଲି କମିଶନ। ଆମ ଦେଶରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ବସିବା କଥା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହବା ପରେ ଆମର ବସିବା କଥା ଏଇଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନରୁ ୱି ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଆଇରନି ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ୱିଥ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କମିଶନ ଅଣ୍ଡର ଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ ଅଫ ଡକ୍ଟର ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ହେଲା। ସେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଇକିରି ଆମ ପାଖରେ ରହିଗଲା। ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲୁନି। ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଆଦର୍ଶବାଦର କଥା ରହିଲା ପଇସା ପତ୍ର ବରାଦ ହେଲାନି ହେଲା ରହିଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ସରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ ମୁଦାଲିଆର କମିଶନ ବସେଇଲେ ଫର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱାମୀ ମୁଦାଲିଆର ଜଣେ ଭାଇସ ଚାନ୍ସେଲର ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସେଥିରେ ଗୁଡାଏ ସବୁ ଏମ୍ ରହିଲା ବୁଝିପାରିଲେ। କଣ ସବୁ ଏମ୍ ରହିଲା ନା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସିଟିଜେନସିପ ଟ୍ରେନିଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ ପିଲାଙ୍କର ଭୋକେସନାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ହଉ ଆଉ ଭୋକେସନାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। କୋଉ ପିରିୟଡରେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ମୁଦାଲିଆର କମିଶନ ସେଟା ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର 53-54 ବେଳକୁ। ମୁଦାଲିଆର ପରେ କୋଠରୀ କମିଶନ ଆସିଲା ରାଇଟ। କୋଠରୀ କମିଶନ 1964-66 ମସିହାରେ ବସିଲା। ତା ଆଧାରରେ ୱି ହାଡ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ଅନ ଏଜୁକେସନ ଇନ ଦ Sir? ଇୟର 1968। Sir, Yes, madam. Mudaliar Commission 52 ନା 52 ରୁ 53 ନା 53 ରୁ 54? 52 ରେ ବସିଲା 53 ରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Okay. Acha, which Nishigandha? Somebody Nishigandha is presenting. Who is Nishigandha? Yes sir, yes sir. कौन तुम प्रेजेंट करछो बा निशिगंधा Sir, बंद बंद करो पिला को देखि पर नहीं मा निशिगंधा ना वीडियो बंद कर दिया सो video तापरे कौन ଅଛି ମୋର sir? एटा कौन देखु तुम ना निशिगंधा इज प्रेजेंटिंग सर से स्क्रीन शेयर करिछन तो सेते बेन तांको स्क्रीन टा शो करूची तुम काई तुम स्क्रीन शेयर Sorry, करछो sorry, sorry, sir. बंद कर हैला सेटु 64 मसिया रे बसिला गोटे कमिशन DS Kothari was the chairman, Daulat Singh Kothari, JP Naik तार थले member secretary जने educationist, right? 64 मसिया रु 66 मसिया गोटे education and national development से commission report रो ना, right? So that is a very comprehensive report. यदि Kothari commission report पढ़ी ना, तेरे education किसी जानी ना, एनो से report टा available website की जीवो पढ़ियो, right? ये जो कोठरी कमिशन जो रिपोर्ट देला से सब एस्पेक्ट टच कला एलिमेंटरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी आ तापर गोटे कोन आपनकर हायर एजुकेशन टीचर एजुकेशन सब कोन आ एजुकेशन ने कवर करने बिले कथा नाही जैसे कला हैला सेट ता आधार रे हमर गोटे फर्स्ट नेशनल पॉलिसी हैला इन द ईयर 1968 1968 मसिया कौन आपण माने भाबुछनी 1947 रे देश स्वाधीन हैला हमर प्रथम जातीय शिक्षा नीति हैला 68 ता माने कौन आपण माने भाबुछनी हम सिस्टम एजुकेशन को प्रमोट करिया पई केते दूर कीन थिला व्हाट इज योर इंप्रेशन ये जो डेडलाइन भीतर जो फरक रही छी आर इंप्लिकेशन कौन
सरस्वती माँ कहल आज्ञा सर कहतु पैसा प्रश्न पचारि आ कह कौन 1947 मसीह तुम स्वाधीन है आज्ञा सर 1968 मसीह देश गोटे जातीय शिक्षा नीति है आज्ञा सर आज्ञा ये कौन तुम कंक्लूजन में पहुंचब सरस्वती आज्ञा सर क्वेश्चन कंक्लूजन हाउ कौन क्वेश्चन पचारि देश स्वाधीन है 1947 रे तुम ओडिया पिलाटी आज्ञा सर प्रथम शिक्षा नीति है 68 मसीह रे एथुरु तुम कौन भाबुच सर किछि मॉडलाइजेशन आ लोक मानक सोसाइटी ऊपर इफेक्ट पकेला बलिया किछि रूल्स आ रेगुलेशन थिबो जोटा कि माने समस्त को अडॉप्टेबल होई परिबो आउ की कहबो तपन कहलो तपन बाबू सर मु कहि परबे सर मु कहि परबे आज्ञा सर हमर जो जतक माने जते बेले हमर 48 रे कमिशन बना हला राधाकृष्ण कमिशन तबर 52 रे मुदलियार कमिशन बना हला बहुत गुड़े कमिशन भला कि सेरा ठीक भाव में इम्प्लीमेंट हे मान नथला जति फंडिंग दरकार फंडिंग ठीक से गवर्नमेंट पे प्रोवाइड करि पार नथला इंडिया रे गोटे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नथला जे गोटे एलिमेंटरी एजुकेशन पे केते स्ट्रक्चर एज लिमिट रहबा दरकार आ गोटे जनरल फ्रेमवर्क नथला जे क्लासरूम रो स्ट्रक्चर केमिति रहबा दरकार बुझिल दमोदा आउ की भाषा कहियो बोली जेठी sir exactly education system and framework was not properly implemented अरे कथा होची आमर जो देश स्वाधीन होची आम प्रशासन शिक्षा उपरे प्राथमिकता देई नथिबार कारण होची आम पाखे पैसा नथिला आमर साक्षरता हार बहुत कम आमर दारिद्र्य बहुत अधिका आमर स्वास्थ्य समस्या बहुत अधिका तेणु यही सब उपरे नेहरू गुरुत्व देले इयाड़ मारलेनी खाली गोटाए कर देइथिले संविधान ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर रे आर्टिकल 45 बुझिबल कि नहीं एणु आगे पेलानी से 68 पॉलिसी भी ता पई से कहले जे 6% ऑफ द जीडीपी हमें खर्चा करबा एजुकेशन पई बुझिबल सर वर्तमान पर में 6% लागि पर नहीं ता भी हे परलानी एणु से पॉलिसी रिव्यू आ कथा हे परलानी ता पर शेष रे हमर हला उटा पॉलिसी 1986 रे 1985 मसीहा बेलू जो राजीव गांधी देशर प्रधानमंत्री थिले और नरसिम्हा राव थिले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर से माने गोटे पॉलिसी आनिया को चाहिए राइट से 85 रे से गोटे चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन करके गोटे सब प्रॉब्लम्स इश्यूज सब डिस्कशन करेले सिस्टम बाहर और सिस्टम भीतर ता बेस जो सब पाइले सुझाव सेठू तैयारी कले गोटे 86 पॉलिसी जो पॉलिसी पार्लियामेंट अप्रूव कला लोक मानकर आलोचना पर्यालोचना उपरे पर्यवेसित होई पॉलिसी हला एवं पॉलिसी के इम्प्लीमेंट करिया में गोटे प्रोग्राम ऑफ एक्शन हला तेणु शिक्षा क्षेत्र रे जहाँ स्पेसिफिक सब डेवलपमेंट हेची क्रेडिट गोज टू 1986 पॉलिसी ताबरे माइनर रिवीजन टिके गोटे हला 92 पॉलिसी रे राइट या पछे सब देखो पॉलिटिकल विल अछि 86 पॉलिसी पछरे राजीव गांधी चाहिले टू चेंज टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन सिंधी हमरो एठी ना एबे आसी 2020 डाउट थला 2020 रे जो पॉलिसी आसीला रो सर हमरो 86 रे तो हमरो एजुकेशन पॉलिसी सर 86 रे त हमर गोटे पॉलिसी बना हला किंतु ता पर एमिति कोन असुविधा हला जे 92 रे सेटा को रिवाइज कराला तार कारण कोन हां बढ़िया प्रश्न टे पचार जवाब तो ना गण सर तपन कुमार बेहरा तुम चेहरा टिके देखिलो तपन बाबू मुडी देखे हां तब भाबु ना काई गेला 86 रे तो पॉलिसी 86 रे पूरा कहउची से केता हेतले कांग्रेस गवर्नमेंट थला राजीव गांधी प्रधानमंत्री थले हला वर्तमान के प्रधानमंत्री देशर आ तुमको आगु टिके आगु पॉलिटिकल विल इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर एजुकेशन हैला पॉलिटिकल विल न हेले गछरे पत्र हलिबो नाही हैला एनु सेते पॉलिटिकल सिस्टम इज वेरी इंपोर्टेंट व्हिच इन्फ्लुएंसेस द एजुकेशन सिस्टम तम स्कूल कॉलेज रे देखु न केंदी सब फोटो मरा है कि सब चलची पूजा पाठ खेल कौतुक आज्ञा सर जानि छे कि नहीं आज के तो जानि तमे पढ़ला ले जा होतला मु तो पढ़ला ले जा हो नतला
ଏଣୁ sir. ଏସବୁ ଏସବୁ ରାଜନୀତିର ଖେଳ। ପୂର୍ବ ଓଡିଶା ନବୀନ ଓଡିଶା। ଆରେ ଆରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ତମେ ତ କନସସ୍ ଆଉ ତମେ ଭବିଷ୍ୟତର ଟିଚର ହୁଅ, ଏଗୁଡା ବୁଝ, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ, ରାଇଟ ମା। ଏଣୁ ସିଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଧମାକା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ପାୱାରକୁ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜି ହେଲା କି ସେମାନେ ଏମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ ସବୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏଇସବୁଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନ, ଆମର କଲଚର, ଆମର ଇଥସ ତାକୁ କେମିତି ରେଷ୍ଟୋର କରିବା ସେଇ ଉଦ୍ୟମ 86 ନଥିଲା, ରାଇଟ। ଏଣୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ 2020ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିସି କଲେ, ରାଇଟ। ଏଣୁ 86 ପଲିସିର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ 2020ରେ, ରାଇଟ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତ କିଛି କରିବେ ନା, ନହେଲେ ପବ୍ଲିକ କି କେମିତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବେ। ତାଫଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି କଣ, ସେଇଟା 20th ସେଞ୍ଚୁରୀର ପଲିସି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ଖେଳ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ଖେଳ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଗଲାଣି, ନିଡ୍ ବଦଳି ଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆରେ ବାବା କିଏ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରି କଥା ହବ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ଲିମିଟେସନ ଅଫ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ। ଏଇଟା ଲେଖି ଦେଇଥା। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ହଉଥିଲା ନା, କଣ ଡିଫରେନ୍ସ? ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନରେ ତୁମେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିପାରିଲ, ସେଇଟା ନନ୍ ଫର୍ମାଲରେ ସମ୍ଭବ, ଫର୍ମାଲରେ ନୁହଁ, ରାଇଟ। ଏଣୁ 86ରେ ଗୋଟେ ପଲିସି ହେଲା, ତାକୁ ରିଭାଇଜ କରାଗଲା 92ରେ, ପୁଣି 2020 ମସିହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପଲିସି ଆମର ଆସିଛି, ତାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି। ସେଟା ଥିଲା କଣ, ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ, ଏଇଟା ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି। ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କଣ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ପ୍ଲାନ୍, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହଉଛି। ସେଥିରେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିଦେଲାଣି। ଯୋଉ 10+2+3 ପ୍ୟାଟର୍ନ ସିଏ ବଦଳି ଗଲାଣି, ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫଙ୍କସନ ସବୁ ବଦଳି ଗଲାଣି, ହେଲା। ଏଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ରଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପାଇଁ ଗୀତା ବେଦ ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି 2020. Please go through it. This is available in website. Okay. ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ସମ୍ବିଧାନ କଣ କହୁଛି। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା 1950 ମସିହାରେ ଆର୍ଟିକଲ 45 ଗୋଟେ ହେଲା। ଆର୍ଟିକଲ 45 କଣ କହିଲା ସେ ନା the states will endeavor to provide free and compulsory education to all children until they attain 14 years of age within 10 years of the commencement of the constitution. ହେଲା ହେଲାନି, ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ପଲିସି ହିସାବରେ ସେଟା ରହିଲା। ମାନେ ଯେମିତି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ସତ କହିବ, ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ, ମିଛ କହିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଅର୍ଥରେ ଆକୁ ସବୁ ନିଆଗଲା। କାମ କିଛି ହେଲାନି, ପଇସା ତ ନାହିଁ, ପାଣ୍ଠି ନାହିଁ, ଆଉ ଭାବ କେମିତିଆ। ତାଙ୍କର ଫୋକସ ରହିଲା ଲୋକ ଆଗେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ବଢନ୍ତୁ। ଲୋକ ସବୁ ମରିଗଲେ, ହଇଜା ଫଇଜାରେ ସବୁ ଲାଗିବ ଯେ ଗାଁ ଗାଁ ସବୁ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଅମୁକ ସମୁକ। ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଓଡିଶାରେ। ସେଠୁ ଆର୍ଟିକଲ 350A ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି 45। ଆଉ ଗୋଟେ 350A ଧାରା ଅଛି, କହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମଦର ଟଙ୍ଗରେ ପଢା, ମାତୃଭାଷା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମାତୃଭାଷା କଣ? ମାତୃଭାଷା ମାନେ ହଉଛି ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଘରେ ବାପା ମା ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ତାକୁ ମାତୃଭାଷା ବୋଲି କହନ୍ତି। ବାପା ମା ସିନା ଖାଲି ଓଡିଆ ହେଇଥିଲେ ଓଡିଆରେ ଚାଲିବ, ବାପା ବଙ୍ଗାଳୀ ମା ତେଲୁଗୁ ହେଲେ କଣ ହବ? ନା ବାପା ଓଡିଆ ମା ବଙ୍ଗାଳୀ ହେଲେ କଣ ହବ ମାତୃଭାଷା ଛୁଆର? ବଡ କଷ୍ଟକର କଥା। ଇଏ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ 63 ପ୍ରକାରର ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାଷା ସବୁ ଅଲଗା, ବୁଝିଲ। ଏଣୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି ଆଜି ଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ମାଇନରିଟି ରାଇଟ, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ 30ରେ, ଆଉ କେତେ ସବୁ ଅଛି। ମାଇନରିଟି ମାନେ ତାଙ୍କର ବାସ୍ 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 ତମ ପଢିଗଲେ। ଆର୍ଟିକଲ 28ରେ କୁହାଗଲା ନୋ ରିଲିଜିୟସ୍ ଏଜୁକେସନ। ଆମର ତ ହେଲା ସେକୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଏଜୁକେସନ କାହିଁ ଦବା? ଏଜୁକେସନ ଆମ ରିଲିଜିୟସ୍ ଏଜୁକେସନ ଯେମିତି ଦିଆ ନହେଲା,
ଆମର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଫରେନର୍ସ ଆସିଲେ ସେ ସବୁ ଆମକୁ ଟିଟି କରି ମାରିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏଇଗୁଡାକ ଏଇଠି ମାଙ୍କଡ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ ସାପକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ ମୂଷାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଆମ ଘରେ ରହିଲୁ, ସଂସ୍କୃତ ଆମ ପାଠ ପଢାରେ ରହିଲା ନାହିଁ, ଡେଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଇଗଲା। ଆମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତଳୁ ଓହ୍ଲେଇଲେନି, କଠୋରୁ ଆଉ ତଳକୁ ଖସିଲେନି, ହେଲା ପିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଜେନସ୍ ନଲେଜ ସେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଆମ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ସବୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସିଭିଲାଇଜେସନ। ଆମେ ତ ଖାଲି କୋଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ପାର୍ଟି କଲୁ ଆଉ କଣ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରୋଭିଜନ ଯାହା ଥିଲା ସେ କିଛି କାମ ଦେଲା ନାହିଁ। ରାଇଟ, ହେଲା କଣ ଇଏ ହେଲା ତମର ବୋଧେ ୟୁନିଟ 1 ର କଥା ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ ଆମେ ଆସିଗଲେ। ଲେଟ୍ ମି ଚେକ୍ ୟୁର ଇଏ। ହଁ, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମେ ପଢିବ। ଚେକ୍ ୟୁର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ୟୁନିଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢି ପାଢିକି ଆସିଲେ ତମେ ମତେ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତ। ଆଉ ତମେ ତ ସେମିତି ତମେ ବହି ପାଇନ, ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ତମେ ତମ ଲୋକାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ କହ ବହି ଦେବେ। ବହି ନଦେଲେ କଣ ପାଠ ହବ? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି ବହି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପଚର ଆଣ୍ଡ ଟିଚର। ଦିସ୍ ଟୁ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆକୁ ନଦେଲେ କେମିତି କଣ ହବ? ତମ ସେଣ୍ଟରରେ ଯାଇକି କୁହ। ମୁଁ ତ ସେଣ୍ଟର ନମ୍ବର ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମାନେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ବି କରିପାରୁନୁ ସାର୍। ତମେ ପଳେଇ ଆସ ଫିଜିକାଲି, ପଳେଇ ଆସିକି ଏଠି ଭେଟ, ହେଲା। ପଳେଇ ଆସି ଭେଟିଲେ ହବ ନା ଆଉ। ତେବେ ୟୁନିଟ 2 ରେ କଣ ସେ କହୁଛି? ମା ସିଆଡେ ଯିବାନି, ସିଆଡକୁ ଯିବାନି। ମୁଁ ସେ ମା ମୁଁ ସେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଥରେ ଦିଥର କହିଲେଣି ମତେ ସିଆଡକୁ ଟାଣି ନା। ଆଉ 4ଟା ଗୋଟାଏ ୟୁନିଟ ଗଲା, ଆଉ 2ଟା 3ଟା 4ଟା ୟୁନିଟ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦିଏ। ତମେ କଣ ଟିକେ ଟିକେ ପଚାରିବ, କାମ ବଢେଇ ଘରକୁ ଯିବା। ରାଇଟ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି ୟୁନିଟଟା ଅଛି ଏଜୁକେସନ। ସେ କହୁଛି ଏଜୁକେସନ ପର୍ପସିଭ ହବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସରେ ଚାଲିବ, ଏବଂ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡାଇରେକ୍ଟେଡ ଟୁୱାର୍ଡସ ଆଚିଭିଂ ସମ୍ ଗୋଲ। କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି କରିବା ନା, ନହେଲେ ତ ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ହେଇଯିବ ନା। ଏଇ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯୋଉ 2020 ଆସିନି, ସେ ଖାଲି କହୁଛି ଆଉଟକମ ବେସ୍ଡ ଏଜୁକେସନ। ଏହାକୁ ପଢିଲେ କଣ ଆଉଟକମ ମିଳିବ, ତେଣୁ କୋଉ ବିଷୟ ପଢିଲେ କଣ ଆଉଟକମ ହବ, ସେ ସବୁ ଏନସିଆରଟି ତା ତାଲିକା କରିଲାଣି ଆଉଟକମ। ସେଇଆଡେ ଆମେ ଯିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ସବୁତକ ଯୋଉ ଆଉଟକମ ଆର୍ ଆଚିଭ ବାଇ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତେବେ ବେସିକାଲି ଶିକ୍ଷାର ଯୋଡିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏମ୍। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏମ୍ ମାନେ କଣ? ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆକମ୍ପ୍ଲିସମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ପଢିକିରି, ମୁଁ କିଛି କରିବି ପଢିକିରି, ହେଲା କି? ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ୱେଲବିଙ୍ଗ, ସିଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏମ୍ ହବ। ପାଠ ପଢିବା ମାନେ ପିଲା ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ହବା ଦରକାର। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ଆମେ କହୁଛେ? ଶରୀର ମଧ୍ୟମ ଧର୍ମ ସନାତନମ୍। ରାଇଟ। ଏଜୁକେସନ ଫର ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ମତେ ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଠ ପଢା ଏମିତିଆ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଏବୁଲ ମଣିଷ ମାନେ ଡିସାବୁଲ୍ଡ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମର ଯେତିକି କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଆମେ ଡେଭଲପ କରିବା କଥା, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ କରିବା କଥା, ସେତିକି ହଉନି। ଯାହାଫଳରେ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟେବଲ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅସ୍। ପଢି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଆଉ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏଜୁକେସନ ଫର ଇକୋନୋମିକ, ଏଜୁକେସନ ଫର ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗଲା, ଏଜୁକେସନ ଫର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆମର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି, ଆମର ବିବେକ ଶକ୍ତି। ବିବେକ ମାନେ କଣ? ଆମେ ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ଫରକ ଜାଣିପାରୁଥିବା, ହେଲା। ଆମ ଭିତରେ ବିବେକ ସାର୍ପନ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମର ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ? କାନ୍ଦ ଲାଗିଲେ କାନ୍ଦିବନି, କି ହସ ଲାଗିଲେ ହସିବନି। ମ୍ୟାଚିଓର, ଇମୋସନାଲି ମ୍ୟାଚିଓର। ଅତି ଦୁଃଖରେ ତମେ କାନ୍ଦିବ, କଣ ହବ? କେହି ପିଠିରେ ପଡିବେନି। ଅତି ସୁଖରେ ତମେ ପୁରା ତମେ ନିଜକୁ ଭସେଇ ଦବ, ମୋହିତ ହେଇଯିବ, ସେ କାମ ବି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ? ବାଲାନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟ୍ରେସ ଫ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏମିତିଆ। ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବନି, କି ସୁଖରେ ଅଧିକା ହସିବନି। ସେ ହଉଛି ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ରାଇଟ। ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ,
Moral माने कौन? How you are in relation to your fellow beings. That is moral. तुम्हारा अन्य पे किसी कर्तव्य आध्यात्मिक ना ना नैतिक 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 वाह क्या बात है आध्यात्मिक तो अच्छी बोले मोरल ऊपर होची आध्यात्मिक माने तमे how you are in relation to yourself means your soul तुम भीतर आत्मज्ञान हला कि नहीं तुम भितरे ब्रह्म ज्ञान है कि नहीं आत्मविद्या आसला कि नहीं तमे तुम आत्मा को चिन्ह पारुछ कि नहीं है कि सेटा होची स्पिरिचुअल बेसिकली मैन इज ए स्पिरिचुअल बीइंग एवं पाठ ताको रियलाइज करे दबो जे आई एम ए स्पिरिचुअल बीइंग आई एम कौन सच्चित आनंद इज विद इन मी सेटा कोन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बुझिलो नि दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन विमुक्त है बढ़िया एजुकेशन फॉर वोकेशन राइट एटा हला इंडिविजुअल है सोशल एम सब कोन रहइबो एजुकेशन फॉर सोशलाइजेशन माने स्कूल को गले केमती कथाता करिवो तार केमती सम्मान प्रदर्शन करिवो नहीं के मॉर्निंग क्लास केमती तमे आचरण करिवो क्लास रे केमती बसिवो घरे जिंदगी घरटा कौन इनफॉर्मल स्कूलटा फॉर्मल केमती आचरण करिवो स्पेशल एक्टिविटीज सवारे बस क्लास रे बसिच क्लास रे बसले कौन केमती आचरण करिवो सर को को प्रश्न पचारिवो को सर को को प्रश्न पचारिवो दिस आल्सो सोशलाइजेशन जो मास्टर पढ़िया को आछि तमे कहबो हमर बही नाही कि कोन करिवो एनो सिरा हेलानी तमर एजुकेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट माने जेंति देशर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हबो तम पाठ पढारु या पर बहुत गुरुत्व देइथला मुदलियार कमिशन तापर एबे एनईपी 2020 इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पिला पाठ पढी सारी घरे बसियोनी किसी नले गोटे एंटरप्रेन्योर हबो राइट गोटे स्टार्टअप खोलिबो आजकल सब स्टार्टअप नाही चलनी आईसीटी लाइन ने सेटा सब करिवो एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन सर सेटा सेते बेले संभव तळे एजुकेशन सह वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन दिया जाय सेते बेले जाय कि संभव हां से हमरा सेही कथा कहिछि एनईपी कहिछि मोदलियर कमिशन कहिछि गांधी सेही कथा कहउतले तुमको भगवान केइटा हाथ दैछि भगवान तुम केइटा हाथ दैछि मां दुईटा खाया दुईटा पाटी दैछि गोटी आगे वाला करछिन तुम जोड़ाई पाटी देलनी बेसी काम करियो कम कहबा खाइबा काम बेसी हला खाइबा कम कथा भी कम बुझला एनो हमें कौन करिया ना एक्सट्रीम फॉर्म रे इंडिविजुअल एम को चाहिबानी कि इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म सोशल एम को चाहिबानी हमें दीटा भीतर वी हैव टू सिंथेसाइज बिटवीन इंडिविजुअल एम और द सोशल एम आ गोटा कोन ये जो सिंथेसाइज करिबा ए जो बढ़िया आई वुड बी कोटिंग रॉश और ओएसएस the individuality is of no value and personality is a meaningless term apart from social environment in which they are developed and manifest. And individuality development by society platform जगेबो social development by हमारा स्कूल गोटे प्लेटफॉर्म जगेबो राइट एबला कथा कोन एनी ए भला चलिबो आ गोटे डॉक्यूमेंट मझे आसला ताकू कहती लर्निंग द ट्रेजर विदिन राइट जोड़ा डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल कमिशन गोटे लर्निंग टू बी आउट हला लर्निंग द ट्रेजर विदिन लर्निंग द ट्रेजर विदिन देयर आर 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग टू नो लर्निंग टू डू लर्निंग टू लिव टुगेदर लर्निंग टू बी राइट लर्निंग टू डू बुझिबेला प्रथम होची लर्निंग टू नो लर्निंग टू लर्न बा लर्निंग टू नो एटा सबुठ बड़ कथा आज तारीख रे तुमे केमिति पढिबो पढिया पे बहुत सोर्स हे गेलानी बहुत मास्टर हे गेलानी बहुत बही बाहर लानी किंतु केमिति पढिबा लर्निंग टू लर्न
ସେଇ ଟେକ୍ନିକଟା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଏଡ୍ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି MA ଏଜୁକେସନ ପଢୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଦରକାର। କେମିତି ବହିକି ପଢିବି? ତାପରେ ଖାଲି ବହି ପଢିଲେ ହବ କଣ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଡୁ, ନଲେଜକୁ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ, ରାଇଟ୍? ତାପରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଲିଭ୍ ଟୁଗେଦର। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ସିଫାଏଡ ସୋସାଇଟି, ଡାଇଭର୍ସିଫାଏଡ କଲଚର, ବିଭିନ୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ବିଭିନ୍ନ ରିଲିଜିଅନ, ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏକାଠି କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା, ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା, ହେଲା? କୋଉ ଗ୍ରୁପର ଗୋଟେ ହେଜିମନି ଆଉ ରହିବନି। ତାପରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ବି ମାନେ କଣ? ଦିସ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ କ୍ୱାଲିଟି। ଆମେ ଆମର ଯେମିତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକାଶ ହବ, ୱିଲ୍ ବି ଦି ବେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ ଅଫ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି there will be a learning society and there will be continuity in learning leading to lifelong education, right? ତେଣୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଣ, ଏଜୁକେସନ କଣ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ନଲେଜ ଗେନ୍ ଥ୍ରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିକିରି ଯୋଉ ନଲେଜ ପାଅ, that is through learning, ହେଲା? ଏଜୁକେସନ ଇଜ ନଲେଜ ଗେନ୍ ଥ୍ରୁ ଟିଚିଂ। ଟିଚିଂ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପାଇଲ ସେ ହଉଛି ଏଜୁକେସନ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଯାହା ପାଇଲ, that is learning. ତେଣୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଆଡପ୍ଟିଂ ନଲେଜ, values and skills. This is the difference between learning and କଣ? education. Education ମାନେ teaching ରୁ ହବ। Teaching ମାନେ ଖାଲି ଇଏ instruction ନୁହଁ, information giving process ନୁହଁ। ଏଇଟା ହଉଛି instruction plus personal example, personal touch of the teacher. ଯିଏ educated ଲୋକ ତାକୁ ଆମେ କହୁ cultured ମଣିଷ, right? ତେଣୁ ଏଇ ଏଜୁକେସନ ହଉଛି ସେଇଆ ଯାହା ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦବ, ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବ, ସଂସାରରୁ ତୁମକୁ ଫ୍ରି କରିଦବ। ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଏନି ଡିଜାୟାର। ତୁମର କିଛି ଏନ୍ଟାଙ୍ଗଲମେଣ୍ଟ ଆଉ ରହିବନି, କିଛି ବନ୍ଧନ ରହିବନି। ଯେମିତି ରୁଷୋ କହୁନଥିଲେ, ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ବଟ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ହି ଇଜ ଇନ୍ ଚେନ୍। ଏଟା ରହିବନି, ରାଇଟ୍? ତେଣୁ ଏଜୁକେସନ ଯଦି ତମେ ଟିକେ ଏଟିମୋଲୋଜିକାଲ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ, ସେ କହୁଛି ଇ ପ୍ଲସ୍ ଡୁକୋ, ରାଇଟ୍? ତା ରୁଟ୍ ୱାର୍ଡ ଯୋଉ ଏଟିମୋଲୋଜି ମାନେ କଣ? ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦି ରୁଟ୍ ୱାର୍ଡ। ଇ ଡୁକୋ ମାନେ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୱିଦିନ୍। ତମ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବା, ଡ୍ରଇଂ ଆଉଟ୍। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆମର କଣ କହୁଥିଲେ? ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଦି ଡ୍ରଇଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ ଦି ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, body, mind and spirit. ହେଲା? We have to bring out that is within us. ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସେଇଆ। କଣ କହୁଥିଲେ ନା ଏଜୁକେସନ is the manifestation of already existing man. ଆରେ ୟାର ବୁଝି କୁହରେ ବାବା। Education is the manifestation of perfection already existing in man. এই ବିବେକାନନ୍ଦର ଡେଫିନେସନଟା NEP 2020 ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ମଧ୍ୟ, ରାଇଟ୍? ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଡୁକେୟାର, ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅପ୍, ଟୁ ରେସ୍। ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ଏଠି ଟିଚରର ଭୂମିକା ହଉଛି ଗାର୍ଡନର। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଡୁସିୟର। ଏଡୁସିୟର ମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଟିଚିଂ, ଟୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ, ଟୁ ଲିଡ୍ ଆଉଟ୍, ସେଟା ହେଲା ଏଡୁସିୟର, ହେଲା କି? ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦରୁ ଏଜୁକେସନ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି। ଆଉ ନଲେଜ ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜଡ କ୍ଲାସିଫାଇଡ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ନଲେଜ କହିବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ନଲେଜ ଇଜ ଅଲୱେଜ ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ଫ୍ଲକ୍ସ। ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନର ମାନେ ଲାଷ୍ଟ କଥାଟା କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ଶଙ୍କର କହିନାହାନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧ କହିନାହାନ୍ତି, କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ଲାଷ୍ଟ କଣ? The last edition of knowledge, the last version of the knowledge is not known, right? ତେଣୁ knowledge ହଉଛି tentative, always subject to verification, revision, experimental testing, all these things. ତେଣୁ knowledge ଟା କେବେ conclusive ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି knowledge is conclusive। ଯାହା ଥିଲା ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ହବ ବି ଠିକ ହବ, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଫେରିନିୟଲ, ପରମାନେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ନଲେଜ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ବ୍ରହ୍ମନ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଓନ୍ଲି ନଲେଜ। ତାର ବିଗିନିଂ ନାହିଁ, ତାର ଶେଷ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲ୍ଟିମେଟ। ଏଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ କନସେପ୍ଟ।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଯେ ବେଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ ବାବୁ ପଚାରୁଥିଲ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ନାଇଁ ମ ଏଇଟା ମିଛ କଥା। ବ୍ରହ୍ମନ ଇଜ ରିଏଲ, ବ୍ରହ୍ମନକୁ ତ ଦେଖି ହବନି ଛୁଇଁ ହବନି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମନ ଇଜ ରିଏଲ କଣ ଅଲ୍ଟିମେଟ କଣ? Knowledge is changing, knowledge is tentative. ହେଲା କି knowledge is not final, never final, cannot be final. Yeah. Right? Ultimately, we are in pursuit of a learning society. Right? जोठी प्रत्येक educated person, he assumes the responsibility for his own education to live in the ever-changing world. ହେଲା ଏଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ knowledge society ଆଡକୁ ଆମେ ଯିବା ଯୋଉଠି ଶିଖିବା ଆମର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ହବ, ଆମମାନଙ୍କର ନୁହଁ କି ମାଷ୍ଟର ନୁହଁ। ତେଣୁ ତମମାନେ ଯେ ଜଣ ଆଜି ବସିଛ ପାଖାପାଖି 200 ପିଲା, ତମେ କଣ ପଢିବ କେମିତି ପଢିବ ସେ ତମ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମେ ଖାଲି ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର। ଆଣ୍ଡ ମୋର ସୋ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ ଇଗ୍ନୋ କ୍ଲାସରୁମ୍। ୟୁନିଟ୍ 3 ହେଇଗଲା। यूनिट 4 हाँ इंडक्ट्रिनेशन ଗୋଟେ कॉन्सेप्ट हाँ मां सर गोटे क्वेश्चन थिला सर गोटे अरे पूछो ना सर हमरो वेस्टर्न फिलोसोफर थिले जने सेंसर तांको कहबा अनुसार एजुकेशन इज सेंसर स्पेंसर स्पेंसर हाँ स्पेंसर हर्बर्ट स्पेंसर ओके तांको डेफिनेशन थिला कि एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग सर एटा टिके बुझी ले हाँ अच्छा अरे वाह मां ई जेट की तो ना कोन एट पढ़ी के आछे टिके पाठ सरस्वती सरस्वती अरे तुम तो साक्षात सरस्वती भाई हाँ हर्बर्ट स्पेंसर जने नेचुरलिस्ट फिलोसोफर थिले हला आज्ञा सर कहले मनुष्य जीवन को हमें पूरा पूरी होलिस्टिक वे रे तक टच करिवा हला मनुष्य नेचुरलिस्टिक फिलोसोफर माने कोन कहलो से माने सेल्फ प्रिजर्वेशन सेल्फ प्रोटेक्शन तापर से गुरुत्व देंती हैला एनो सी ओडे तांकर मध्ये रे डिफरेंस के हैं प्रैग्मेटिस्ट और नेचुरलिस्ट ये प्रॉपर्टी आगु अछि बेस पडेला पढेबे त तंत्र हनी एडा सब फिलोसॉफिकल कांसेप्ट एति खाली बुझो सी जो कॉन्टेक्स्ट रे कहले सी विश्वास करंदी तांकर इवोल्यूशन थ्योरी मनुष्य वृद्धि विकास होउची क्रम विकास होउची हैला ए जो स्पेंसर तापर एनो सी फिलोसोफर कहले कंप्लीट लिविंग मनुष्य केमिति तार निजगु प्रोटेक्ट करिवो केमिति सोशल पॉलिटिकल रिलेशन मेंटेन करिवो ता लीजर टाइम की केमिति से यूटिलाइज करिवो हैला केमिति ए दि पैसा रोजगार करिवो एई सब कथा तांगर चारटा पांचटा कथा अछि जोटा कोलचुन से कंप्लीट लिविंग एम्स ऑफ एजुकेशन किंतु आमे ताठो आउ आमे कोन आउ बॉडी भीतर अछु आमे को निजे पे मचिबु आमे दुनिया पे मचिबु ना हैला आमे कोन कहूछु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ए बोलु ना बढ़िया हैं कोन गलमा ये कहले छुआ मु कोन करिवि रिटायर्ड प्रोफेसर से मते जेटा दिया छि मु सेटा पढुछि तो मन सेटा लेखो कोन हि जो कहउछन्ते से आउटसाइड किछि कहउछन्ते आउटसाइड सर से सेपटे किछि कहउछन्ते अरे छाड़ से जो कम बळियो गोटे जिंस जेति दिया हेछि ता बाहर को बोले जिंसटा मीनिंगफुल हबो रेलेवेंट हबो ए जो बॉय तुमर दिया हेछि एनईपी 2020 पूर्वरु हेतला वर्तमान एनईपी 2020 होछि हमर मंत्र ताकू ता संगे रिलेट न कइले हबनी एनईपी 2020 रे को आइछि एंशिएंट नॉलेज को रिवाइव करो ताकू इंडियन कल्चर को ग्लोरीफाई करो ने सेही सब दृष्टिकोण ए सब कथा कहउछि बुझला कि स्पेंसर पॉइंट दैट इज द बेस्ट स्पेंसर पॉइंट दैट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ दैट टाइम सी सो होछि को मसिया 1700 1800 मसियार कथा इबे हम 21st सेंचुरी अच्छे आ ताको केन ग्रहण करिवा कंप्लीट लिविंग एंड सब एजुकेशन को बुझलो सरस्वती वर्तमान एजुकेशन मिशन अलगा विजन अलगा एनु हमको वी रीथिंक द कांसेप्ट ऑफ एजुकेशन ओके एति सुन सर हमको एनईपी 2020 टा पढियो पडियो बोधे हां पूरा कहली एटा गीता भाबी की पढिबो राइट वर्तमान जति टीचर हो जो परीक्षा देबो से सब थरे एनईपी 2020 पढिबो हला तुमरो पाठे एटा अछि नै मैं जाननी अन तुम कहबो तुमरो जो अछंती एडमिनिस्ट्रेटर्स तम कहबो
we want a separate session on NEP 2020 ଆଉ ଜଣକୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡାକିବେ ସେ କହିଦେବେ ନା ଡାକିଦେବେ ମୁଁ କହିଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିଲିଣି ସୋଫା ତାଙ୍କ ବହିରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କହୁଛି ତାକୁ ରିଲିଭାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କଥା ଗୁଡା କହୁଛି ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରୋଫେସର ମାନେ ନୁହନ୍ତି ସେ ମାନେ ଇଏ ଆଉ ନୂଆ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଟଚରେ ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହଁ ସେଟା କିଏ କଣ କହିଲା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ମୋର କାହାରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ନାହିଁ କି ମତେ ଯଦି କିଏ ନିନ୍ଦା କରିବ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତା ଉପରକୁ ଗଲିଣି ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଉପରକୁ ଯାଇପାରିନି ହେଲା ତମମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା ଓକେ ସୋ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଇଣ୍ଡକ୍ଟ୍ରିନେସନ ଇଣ୍ଡକ୍ଟ୍ରିନେସନ ମାନେ କଣ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କାମରେ ଲଗେଇବ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମର ଯୋଉ ରଷିଆନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କରେ ସେଠି ସବୁ ଦେ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡକ୍ଟ୍ରିନେସନ ମାନେ ଡକ୍ଟ୍ରିନରେ ଜବରଦସ୍ତି ତମକୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ଯେ ଏଇଟା ଠିକ ସେଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡକ୍ଟ୍ରିନେସନ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତୁମେ ମାର୍କ୍ସ ଲେନିନର ଆଇଡିଆକୁ ମାନିବ ହିଁ ମାନିବ ସତ୍ୟ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି ଯଦି ରହିବ ସେ ସବୁ ମାନିବ ହେଲା this is not something very democratic ଆମେ we don't believe in indoctrination okay ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ କି ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ସେ କହୁଛି ଏଜୁକେସନ ଆଜ ଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ନେଟୱାର୍କ ହେଲା ତେଣୁ ଆମ ନେଟୱାର୍କ କହିଲେ କଣ ନା ଆମ ଦେଶରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଆର୍ଟିକଲ 42 ଯେତେବେଳେ ହେଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା କି ସେତେବେଳେ 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1976 ମସିହାରେ ବୋଧେ ସେମାନେ ଏଜୁକେସନକୁ ଗୋଟେ କଙ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିଲେ ତାମାନେ କଣ ନା ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଆମର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ନେଟୱାର୍କ କେମିତିଆ ନା ଷ୍ଟେଟ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ଉଭୟ ଦାୟୀ ରହିବେ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ୟେସ୍ କୁହ ଆଜ୍ଞା ସିଂ ସୋରାନ ସିଂ କମିଟି ଯୋଉ 76 ମସିହାରେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା 1976 ମସିହାରେ ସୋରାନ ସିଂ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଯେ 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରହିବ ଯାହା ଫଳରେ ଏଜୁକେସନଟା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯିବ ବାସ୍ ବାସ୍ ଗୁଡ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ 1976 ସେ କାମ ହେଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ତିଆରି କଲା ତାକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ସଜେସନ ଦିଉଛି ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ କେନ୍ଦ୍ର କିଛି ପଇସା ଦବ ରାଜ୍ୟ କିଛି ମ୍ୟାଚିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦବ ତାଫଳରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିବ ଅପରେସନାଲାଇଜ ହବ ସେମିତି ଚାଲିଛି ଆମର ଡିପିପି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେମିତି ଚାଲିଲା ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ସେମିତି ଚାଲିଲା ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପରେସନାଲ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବା କଥା ଯାହା ଆମେ କହିଛେ ଫ୍ରମ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି ଆମେ କହିଛେ ଯେ 6% of the GDP will be spent for education ବୁଝିପାରିଲ ନା 3% 4% ବି ଯାଇନ 3 point something ଯାଇଛୁ ଏଥର ବି ସେ 2020ରେ ସେଇ କଥା କହିଛି ଆଉ ଯଦି ଆମେ ହଁ କୁହ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ 6% GDP 6% GDP ତ 68 ରେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା 86 ରେ ଏବେ 2020 ରେକମେଣ୍ଡ କଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଆକର୍ଡିଂ NEP ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି 4.34% କଣ କରାଯାଉଛି ନା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି ଏଜୁକେସନ ପ୍ରତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6% କଣ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି ତମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରି କହୁନା ତମର ତ ଗଲା କରୋନା ଗଲା ସମସ୍ତେ ମଲେ ସେତେବେଳେ ଶୁଣ ବାପା ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ନା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ତ ଗଲା ଭଳି ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ସୁଧୁରୁଛେ ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ଆଜି ହେଇନି ହେଲା ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବଜେଟ ସବୁବେଳେ ଡେଫିସିଟ୍ ବଜେଟ ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ଆମେ ଠିକ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିପାରୁନି କେନ୍ଦ୍ର ତମେ ଶୁଣୁନ ସବୁ ଡିବେଟ ହଉଛି ରାଜ୍ୟ କହୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଦେଲା ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କହୁଛି ତମେ ଯାହା ପାଇଛ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖା ଆମକୁ ରସିଦି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ ତେଣୁ ଯୋଉ ପାର୍ଟନରସିପ ଟା ଯେତେବେଳେ ଠିକ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ ଅପରେସନାଲ ହବ ବୁଝିପାରିଲ ତ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହଉଛି ଆମେ ଅଛେ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛେ ଏବଂ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ଏଜୁକେସନ ଫିଲ୍ଡ କି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଇଣ୍ଡିଜେନସ୍ ନଲେଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଉଭୟ
विद्या ऊपर गुरुत्व दउछि विद्या कहले जोड़ाई जिंस गोटे हला पराविद्या गोटे हला अपराविद्या पराविद्या होछि तमरो स्पिरिचुअल कंटेंट राइट ब्रह्म ज्ञान जाउ अध्यात्म ज्ञान सेल्फ नॉलेज सेल्फ डेवलपमेंट एडा सब अपराविद्या हला रिलेटेड टू आवर लिवलीहुड माने वर्ल्डली लाइफ मेंटेन करिवा ये दीटा का विद्या जानिबा कथा आ तर डिलीवरी मोड फॉर्मल ही पारे नॉन फॉर्मल ही पारे इनफॉर्मल ही पारे बा ऑनलाइन ही पारे ऑफलाइन ही पारे बा मिशामिशी ब्लेंडेड मोड ही पारे एइबोली भाबरे हमरा इंस्टिट्यूशनल अरेंजमेंट शिक्षा पे हेची शिक्षार विभिन्न स्तर अछि गोटला प्री प्राइमरी आउटला प्राइमरी अपर प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन ए सब थिला हमर किंतु वर्तमान हैला कोन ए जो जातीय शिक्षा नीति 2020 आसिला हमर गोटा हला प्रथमे फाउंडेशन स्टेज हला फाउंडेशन स्टेज 5 वर्ष पिला रहबो ताने कोन 3 वर्ष रे पिला जीव अंगनवाड़ी वर्तमान अंगनवाड़ी और प्राइमरी स्कूल को को-लोकेट करा जायछि दोज इंस्टीट्यूशंस हैव बीन को-लोकेटेड हैला इट प्री स्कूल 3 वर्ष पढिबो तापरे क्लास 1 एंड क्लास 2 पाठ को 5+3+3+4 मोटा मोटी भाबरे एठी फंक्शनल लिटरेसी और न्यूमरेसी शिक्षा दिया जीवो एवं क्लास 3 सरिला बेलू पिलार जेमती मास्टरी आ जाइतबो का ऊपर ना ए जो फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बस हला फाउंडेशनल लिटरेसी 3 वर्ष पिला हिंदू पाठ आरंभ करिवो 5 वर्ष पढिवो 3 वर्ष खेल कूद नाच गीत प्री रीडिंग प्री राइटिंग ए सब चलियो हला तापरे 3 4 5 क्लास को जीवो 3 वर्ष पढिवो ताको हम कहू प्रिपरेटरी हला प्रिपरेटरी स्टेज तापरे 5 4 5 वाला 6 7 8 पूर्ण 3 वर्ष पढिवो ताको हम कहू मिडिल राइट सेउटू स्कूल एजुकेशन अरे भाई प्लीज टिके तो संस्कार रक्षा करो हला इंडियन सिस्टम को एई में से कहूची फेरी आछिबा हम पाठ पढ़ा मन लेबन तुम का से टेलीफोन में गपिबो कथा करियो मो याडे गबुथि पाठ पढ़ाओ प्लीज विकास टर्न ऑफ योर माइक प्लीज विकास सॉरी okay so foundation stage preparatory stage followed by 3 years of middle stage then school stage एठी high school सुनो आगे secondary education और higher secondary education ये दीटा को क्लब करी गोटाई करा जायछि हैला ये क्लास 9 10 ये 11 12 2 years 4 वर्ष राइट हम ओडिसा रे से हम वर्तन सेपरेट कर दी छु स्कूल मास एजुकेशन रे आसी गला हमर सब एजुकेशन और हायर एजुकेशन अलगा हे गला राइट एथि पे वर्तन 40 योजना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रस्तुत हेई छी 2005 हेइथला लास्ट वर्तन ए जो हमर एनईपी 20 के इंप्लीमेंट करिया पे वी हैव ए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नाउ फॉर फाउंडेशन स्टेज एंड फॉर स्कूल स्टेज सेटा उपलब्ध वेबसाइट रे ताको खोलिबो पढिबो बहुत वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट ताको पढिबो एठू वर्तन एजुकेशन ता किंतु एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऊपर गुरुत्व दिया जाईची होलिस्टिक एजुकेशन ऊपर गुरुत्व दिया जाईची राइट एवं वोकेशनल एजुकेशन आरंभ होई जीवो हमरो क्लास 6 टू 3 भीतर सरी जीवो हमरो आ एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऊपर गुरुत्व दिया जीवो राइट एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आरंभ होई जीवो राइट केतोला जिंस पाठ कहले गोटे अखंड जिनिस सर गोटे डाउट थला जो सर आपण ने कहले सर इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी बेटा जे डाउट थला एनी पे लिखा है जे हां मल्टीडिसिप्लिनरी माने सब्जेक्ट गुडा अलग अलग रहिले हैला तांका भीतर लिंक हबो
इंटरडिसिप्लिनरी माने तमे गोटे डिसिप्लिनरी बाउंड्री की क्रॉस कर जाई परियो मनकर गोटे एग्जांपल मु देबी एठी मु गोटे क्रिकेट खेल विषय पढ़ेबी मु पचारि तांको क्रिकेट खेल कहीं इंग्लैंड रे आरंभ होला भूगोल संगे रिलेट कर देबी तांको जलवायु तांको लाइफस्टाइल की रिलेट कर दी परिबी हैला क्रिकेट खेल को कॉमर्स विषय संगे रिलेट कर दी परिबी बुझि पालो ना एडा सब इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन भितर लिंक रखी गिरी मु गोटे इश्यू बेस्ड प्रॉब्लम बेस्ड ट्रांजैक्शन करिकुलम ट्रांजैक्शन कर परि मल्टी डिसिप्लिनरी माने सब्जेक्ट गुडा रही थबो किंतु मोटा मोटा लिंक हिस्ट्री संगे ज्योग्राफी लिंक हबो हिस्ट्री संगे लैंग्वेज लिटरेचर लिंक हबो मैथमेटिक्स संगे साइंस लिंक हबो सेडा जो नोआ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आसी नै से देश इंटरडिसिप्लिनरी एरिया जोड़ा को से माने हाइलाइट करछिंदी ताको आपण पढ़ले जानिबे मोटा मोटी या नॉलेज दियंतु जे मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम रे डिसिप्लिनरी बाउंड्री की क्रॉस करबानी किंतु डिसिप्लिनरी की टच करबा हला कि ओवरटेक करबानी बाउंड्री भीतर रही गिरी हिस्ट्री वाला डे ज्योग्राफी वाला संगे हाथ मिलेबो हला एंदा थैंक यू सर यही सब पाठ बर्तमान परिवर्तन व्यापक परिवर्तन हो जाउची सेंते टीचर एजुकेशन रे व्यापक परिवर्तन हबो राइट सब मास्टर माने एणिकी इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम 4 ईयर 2030 टू 2030 परे आ आपनकर 1 ईयर बीएड रहबनी 2 ईयर बीएड रहबनी आजकल चलची 1 ईयर बीएड त नै 2 ईयर बीएड चलची सब हे जो कोन ना +2 परे आपण बीएड करी 4 वर्ष 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हबो आपण स्पेशलाइज करिवे आपण फाउंडेशन को जिवे कि प्रिपरेटरी रहिबे कि मिडिल रे रहिबे कि हाई स्कूल रे रहबे चॉइस इज योर्स भलो जदी काम करले भलो पाठ पढ़ले आपण फास्ट प्रमोशन पाइबे फास्ट ट्रैक रे प्रमोशन हबो एणु बहुत व्यापक परिवर्तन वर्तमान शिक्षा क्षेत्र रे हबा को जाउचे because of this NEP 2020 we must understand that policy with reference to the material we have been supplied देखो तो आपण माने जे जेतेबेले क्वेश्चन गुडा को पढिबो हला कि सेतेबेले भारी क्रिटिकल क्वेश्चन पढिबो आपण बहिटा भीतर निज को कन्फाइन करिवेनी राइट एणु बहिर स्पिरिट की बुझेबे बहि की एग्जैक्टली उठेबेनी एणु बहिटा सब दिन मु कहिन ना नॉलेज इज ऑलवेज टेंटेटिव बर्तन नुआ बही लेखा हबो नुआ करिकुलम नुआ पेडागोजी नुआ असेसमेंट सब जिंस बदलिबो एणु एही भली भाबरे आमे कोन करिवा ना शिक्षा व्यवस्था जो परिवर्तन होउची ताको स्वागत करिवा एवं तार इम्प्लीमेंटेशन केमती हबो सेथिमे अवेयरनेस क्रिएट करिया दरकार पिला जानिया दरकार पिला बापको जानिया दरकार जो माने सब अछंती एडमिनिस्ट्रेटर ब्यूरोक्रेट्स से माने सब जानिया दरकार नो जानिले से तो एजुकेशन द इज ए सिस्टम हाउ we have to work together we have to work in team we have to work in collaboration so that system ta effective ho system fail maribo जेंती 68 पॉलिसी फेल माइला जेंती सब अन्य पॉलिसी फेल माइला सेंती इनोड फेल मारिबो कोन बट रिमेंबर दैट एनईपी जो एनपी 86 हैतला सेठू संस्कार और परिवर्तन कंटीन्यूअस भाव में आरंभ होईची और शिक्षा क्षेत्र में ध्यान दिया जाउची एंती न जे ध्यान दिया जाउ नै ओडिसा भी हमर सम ध्यान दउछंती मु हायर एजुकेशन कथा किछि टच करने एठी मु खाली करिछि कागो ना एटा हमें देखो आ भितरे मु आपन कहली व्हाट इज एजुकेशन एजुकेशन माने सब बळे एक्सपांशन expanding your mind sharpening your intellect right agents and helping you to acquire certain skills and developing some positive values and attitude in you that is all about education you know education ta hochi education soka society ki तुम जानिया गले तुम गोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भेट विजिट कर दियो you will find the mirror of the society there से कथा ए बहिरे को आइछ राइट हाउ एजुकेशन माने सबले पर्पसिव एजुकेशन तो चारियाड अछि किंतु जो पर्पसिव एजुकेशन हमर दरकार लक्ष्य हमर कोन ना 21st सेंचुरी लर्नर मानको भविष्य में प्रस्तुत करिवा तांकर व्यक्तिगत जीवन रे से खुशी हेबे जे हम किछि पढिलु किछि जानिलु किछि मूल्यबोध हासिल कलु
ଏବଂ ତା ଜାଣିବା संगे संगे ସେମାନେ सोसाइटी की कंट्रीब्यूट करिवे आमे चाहूछु हम सोसाइटी गोटे ग्लोबल नॉलेज सोसाइटी हो राइट एवं ये प्रोसेस चलिवो ये प्रोसेस माने समतक सहित समतक जोगाजोग रे चलिवो राइट सब इंस्टीट्यूशन संगे जोगाजोग रखिवा सब पढ़ा विषय विषय भीतर संपर्क रहिबो एंती हेले एजुकेशन चलिवो हला ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो और एजुकेशन सिस्टम रे आमे टिके फ्लेक्सिबिलिटी भी आनिवा नॉन फॉर्मल भलिया नॉन फॉर्मल भीतर टिके रिजिडिटी भी परेवा नले आपण माने जेंती कहउछंती से पूरा क्लास हबो नै किछि मते चारटा ब्लॉक 2 घंटा भीतर सरियार अछि हाउ कैन आई कंप्लीट इट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज माय रोल यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज योर रोल द सिस्टम मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू नीड ये सब हेले अंडरस्टैंडिंग हेले नॉन फॉर्मल भी भलो काम करियो किंतु जो जो जिनस मो हाथ नै आपण से कथा मते मागिबे मु कोन करिवि देई परिबिनी जे आपण मानकर मु देखुची अल्प बहुत आग्रह रहिची यू आर ऑल द फ्यूचर राइट तेणु आपण माने निश्चय हम फ्रेटर्निटी की आज नहले काली आसीबे हमर तो बयसर अपराह्न हम पहुंचू जा आपण कहउछथि अब आई एम although I am retired I am not tired I am still working and I love to work this is something which is my food for the mind right तेणु किसी असुविधा नहीं मत कौन कहले कौन नहीं आई डोंट माइंड इट कारण सेगुडा मो पई आ किसी मूल्य रखुनी रिटायर्ड करलानी कौन गपुची आड़ छोड़ तार न मु जा गपीची ताक मु नहीं जानी सर गपीची सर आपण एमिति कोंत न सर बहुत किसी शिक्षा मिलला आज नहीं जदी आपण माने प्रकृति रे किसी शिखि थांती really I'm happy it gives me यस सर आपन को थोड़ा बहुत किसी सीखा मिलला सर सर आमे सर एक्सपेक्ट करथिलु जे नाही आमे इग्नोर एडमिशन करी के एते के शिक्षा पाइ ना जानते किंतु सर इग्नोर एडमिशन कर सता कथा किंतु सर आपण बड़ा टीचर पाइ किंतु बहुत किसी आपण शिक्षा पाइले आज Thank you. I am also equally privileged to teach a batch of students like you. Just still we have some time at our disposal. You can ask me questions, whatever is coming to your mind. आपण माने पछेल परंतु हम पर समय अछि 10-15 मिनिट. Let us focus on this understanding education. हम तो 4टा यूनिट पढिले. Right? जो philosophical issues somebody was raising सेटा में से बेस पढ़ेला को मु करबी हमरो जो जिनस्टा एक यूनिट रे हमरो अछि एजुकेशन एज एन ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी सोसाइटी एजुकेशन रिलेशनशिप ता बेसिकली सोसाइटी के ऑपरेशनल करूची एजुकेशन से ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जा भी हो फॉर्मल हो नॉन फॉर्मल हो तार एजुकेशन रे गुडे ता पछरे पर्पस अछि तादरु किछि आउटकम किछि वैल्यूज बाहरे राइट आउ इट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस इट माने आज जाय मध्य मु पढुछि आपण माने पढिया में मते पढिया पड़ला राइट ताबरे एजुकेशन तर इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क अछि राइट सबुडा का हमर आगु डिवाइड हेगी थला ताकु सब इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क प्रस्ताव गुडे निपिल दिया हिछि या मोटा मोटी 4टा यूनिट हम पढ़ले नेक्स्ट यूनिट हम पढ़िया एजुकेशन इट्स बेसिस सोशल फिलोसॉफिकल बेसिस सम सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स किछि किछि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आज मध्ये हम डिस्कशन करिचे वैदिक पीरियड बुद्धिस्ट पीरियड मॉडर्न पीरियड रे हम प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड भी डेवलप कले एजुकेशन सपोर्ट रिक्वायर्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट इन एजुकेशन ए विषय ना हमें ए 4टा यूनिट हमें नेक्स्ट क्लास रे मुझे जानने के पड़िबो सेटा करिवा सेटा को आसला को आपण प्लीज गो थ्रू प्लीज कलेक्ट दिस मॉड्यूल राइट MES 011 go through the module so that it will not be one sided it will be interactive right more discussion oriented आजिकल पेडागोजी रे परिवर्तन होबा जाउची से माने कोना टीचर खाली भाषण दबो से समय आ नाही जेतले विवेकानंद गले शिकागो से गोटे भाषण देइकरी समस्त को उद्बुद्ध कर देले से टाइप रो सिचुएशन आ अमेरिका रे भी नाही लोकन पे सुनिया पे धैर्य आ नाही मोर एंड मोर डिस्कशन मोर एंड मोर इंटरेक्शन हेले पाठ पढ़ा हो
ସେଇଭଳି ଭାବରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କରେ ଏଜୁକେସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମ ଯୋଉ ଆମେ ତ ଥିଓରିଟିକାଲି ଆଉ କହୁନୁ ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଆପ୍ରୋଚ କଥା, ଆମେ କହୁଛୁ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଆପ୍ରୋଚ କଥା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବେସିକାଲି ତାର ଇଣ୍ଟେନସନ ହଉଛି ଟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ରାଇଟ? ତେଣୁ ଏଇଟା ପଢିକି ଆସିଲେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଜିର ୟୁନିଟ ଉପରେ କାହାର ଯଦି କଣ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି କି ଡାଉଟ ରହିଗଲା କିଛି ଆଡ କରିବେ, କିଛି ମୋର ଯଦି କିଛି ମୁଁ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଥା କହିଥାଏ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, so that I will be able to sort it out। ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଲର୍ନିଂ ଟୁ नो, ଲର୍ନିଂ ଟୁ ଡୁ, ଲର୍ନିଂ ଟୁ ଲିଭ୍ ଟୁଗେଦର, ଲର୍ନିଂ ଟୁ ବି, ସାର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ନାଁ କଣ? ଲର୍ନିଂ ଦି ଟ୍ରେଜର ୱିଦିନ୍। ଲର୍ନିଂ ୱିଥ୍ ଲର୍ନିଂ ଦି ଟ୍ରେଜର ୱିଦିନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ହେଲା, ଓକେ। ଆଉ ଆଉ କଣ କିଏ କହିବ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନେ? ସାର୍ ହଁ ହଁ ମା କୁହ। ସାର୍ ଆକ୍ଟ ଆଉ ପଲିସି ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟା କଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି? ପଲିସିଟା ହଉଛି କଣ କହିଲ, ସେଟା ଯୋଉଟା ପାସ୍ ହେଇଯାଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ, ରୁଲ ଫ୍ରେମ। ଶୁଣା ଯାଉନି। କିଛି ୱେଟ୍ କର, ସାର୍ଙ୍କର ବୋଧେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ସାର୍ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ତାର ଜଏନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ୱେଟ୍ କର ଟିକେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମର କିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକା କରିଦେବାର ଅଛି କି, ଯୋଉଥିରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କି ଅଲରେଡି ହେଇଛି ଯଦି ନା ସାର୍ ଅସୁବିଧାଟା କଣ କହିଲେ, ମାନେ ତ ଆମେ ବହି ପାଇନୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଖାଲି ଶୁଣୁଛୁ କଣ ଗୋଟେ। ଏଜୁକେସନରେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ଅଲଗା ତ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କୌଣସି ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ବାରିପଦା ସେଣ୍ଟରର ନମ୍ବର ଥିବ ଟିକେ ଦେବେ କି କାଇଣ୍ଡଲି? ମୁଁ ବି ବାରିପଦା ହଉଛୁ ଏଜୁକେସନ ଏମଏ ରେ ଆଡମିସନ ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଦେଲେ ଆମର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଇନଫରମେସନ ମିଳନ୍ତା, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆରେ ବାରିପଦା ଗ୍ରୁପ ଅଛି ସାର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ଗୋଟେ କରିଦବା, ହଁ ସେଇଟା ବି ହେଲେ ଭଲ ହବ। ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଗ୍ରୁପ କରିଦିଅ, ହଁ ହଁ ତ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ୱିଥ ଗ୍ରୁପ କରିଦିଅ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ କଲ୍ କୁ ସାର୍ ଗଲା ପରେ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ କି 5 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦବା। ସାରଙ୍କୁ କହିବା ଯଦି ସେ ହୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ରଖିଦେବେ ଟିକେ ସମୟ, ହଁ ହଁ ତାପରେ ସେ କଲ୍ କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବେ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ହଁ ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଦବା, ଯୋଉଥିରେ ବି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଆସିବ ନା ଏବେ ତ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବି ତ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସମୟଟାକୁ କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ସାର୍ ହଁ ଆସିବା ହଁ ହଁ ଏବେ ବି ମାନେ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଏବେ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ହେଇପାରିବ। ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ ହଉଛି ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଆମ ଗ୍ରୁପ ପାଖରେ ଜଏନ୍ କରି ଲିଙ୍କ ମେଟେରିଆଲ ସେୟାର ଥିଲା କରିଦେବେ, ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ, କରିପାରନ୍ତେ କି ସୁବିଧା ହବ। ନିଜେ ବୁଝିପାରନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ତ ଆମକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଜୀବ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ତୁମ ପାଖରେ ବହିର ପିଡିଏଫ ନାହିଁ କି? ହ୍ୟାଲୋ, ବୁକ୍ ର ପିଡିଏଫ ନାହିଁ କି? ହ୍ୟାଲୋ ବୁକ୍ କାହିଁ ୱେଟ୍ କରୁଛ? ବହିର ବୁକ୍ କୁ ଆରେ ବୁକ୍ କୁ ୱେଟ୍ କରନି, ତୁମ ପାଖରେ ବୁକ୍ ର ପିଡିଏଫ ନାହିଁ କି? ପିଡିଏଫ ବୁକ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ହଉ ଗ୍ରୁପ ରେ ଜଏନ ହେଇଯାଉ, ବାରିପଦା ଗ୍ରୁପ ରେ ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିଛି ଲିଙ୍କ ଟା, ସେଠି ଜଏନ ହେଇଯାଉ। ଗ୍ରୁପ ର ସବୁ ବୁକ୍ ଗୁଡା ବି ଅଛି, ହ୍ୟାଲୋ ପିଡିଏଫ ଆଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବି ହ୍ୟାଲୋ, ଅଛି, ଶୁଣ ଶୁଣ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ର ଆନ୍ସର ବି ଅଛି। ଶୁଣ, ତମ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯୋଉ କନଫର୍ମେସନ, ଶୁଣ ତମ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଯାଇଛି ଯୋଉ କନଫର୍ମେସନ ଲେଟର, ତଳେ ଦେଖିବ ଫାଷ୍ଟ ଥାର୍ଡ ଅପସନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଆପ ରହୁଛି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ରେ, ଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ କରିବ। ସେ ଆପ ଟା ଇଗ୍ନୋର, ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତେ କୋର୍ସ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର କୋର୍ସ ର ଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ତମେ ଡାଉନଲୋଡ ନିଜେ କରିପାରିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପ ଅଛି, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବ। ଏଇନା ଗୋଟେ
हेलो हेलो एने गोटे ग्रुप रो लिंक छडा है देखो एटा ऑल ओडिशा टोटल पिला जॉइन हे परिबे एमए एजुकेशन नो पाखरे बुक नहीं जो तपन सर कहले जो इग्नो ई कंटेंट हम सब ट्राई करियो जो तपन बेहरा सर को लिंक था कि हां सेहीटा स्टेट वाइज अछि सेहितरे समस्त जॉइन कर जांदो तो सेथुरु तापरे आमे रीजन वाइज भी पचार दबा कि अछि होची कटक रा अरे सुनो गोटे हमर हे गेला किछ एटा तो हमर तमर स्टडी सेंटर वाइज अछि तो गोटे ओडिसा लेवल रे रहि गेला हम प्रॉब्लम ओडिशा हो लेवल किछि डाउट हैला हेलो ओडिशा लेवल रे गोटा अछि ऑलरेडी कटक सेंटर रे केउ माने अछंती कि हां कटक रे मु अछि एक्चुअली इंट्रोडक्शन रे ही सेटा हे चले आपन को ମୁଁ ହେଇନାହିଁ ମତେ ଟିକେ ଜଏନ୍ କରିଦେବେ ତ ଗ୍ରୁପ ରେ हां से ग्रुप रो आपण से लिंक लिंक रे क्लिक करंदु तपन जोटा मोर पठेछंती जॉइन प्लीज ऐड मी एने गोटे सुनो हां साइलेंट साइलेंट आज्ञा अच्छा कहीं जॉइन होनी वो लिंक रे कोन दो ये लिंक रे जॉइन होनी से डिलीट कर दे देबे बोधे शेयर करिवे आउ थरे के लिंक टा शेयर हेलो जॉइन ही होनी ओडिशा ग्रुप रे टिके शेयर करिवे एमे ईडू रो छाड़ाई चेक करो इन मेसेज रे चेक करो कि आउरे प्लीज सेंड करंतु सेटा टिके होउनी जॉइन आउ थरे सेंड करंतु हां सेंड कर ले सारा समस्त साइलेंट ही जातो हेलो सारा असले हेलो प्लीज टिके साइलेंट ही हेलो जातो हमें हेलो खाबा एटा ग्रो करिया क्लास नहे एटी सार माने पाठ पढिया पे आछंती सार आसी जॉइन करनी सार ग्रुप आलोचना कोन करूछ हम साइलेंट हो जा सार क्लास ने टिकू म्यूट माइक्रोफोन हेलो यस सर हेलो हां सर आपन वॉइस क्लियर हो सर शुभुची सर कोंतु हां सर शुभुची कोंतु have you got anything to ask to me हेलो हेलो अरे मते किछि पचरे अछि ना सर किछि समिते डाउट सर नाही नहीं और समझ हां सर मो पचारबार थिला सर आपन को मेनी मेनी थैंक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तार जो हम थीसिस ता किए देबे आपन की रीजनल जो आसीबो नहीं ताकर तो थाए गोटे तुम गोटे गाइड से माने देबे लिस्ट गोटे देबे होला कि गाइड लिस्ट देले यू हैव टू चूज योर गाइड होला गाइड चूज कला पे तुम गोटे सिनॉप्सिस दबो से सिनॉप्सिस ता ताकर बोर्ड अछि कि मोर तुम देखो परीक्षा करिवे नेसेसरी चेंजेस करके देले तुम अल्टीमेटली तुम गाइड अंडर रे गोटे थीसिस करियो पड़ियो दैट इज द प्रैक्टिस बाहर गाइड रखि परिबो सर हां ताकर बट इट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इग्नोर टीच इग्नोर अथॉरिटी टू रिकॉग्नाइज करिया दरकार मेल थ्रू रो आसी जी गाइड बन बेटा हेबो की सर मो जे एनसीआर डायरेक्टर थले तंग से हम कथा हेतले से कहले तमे करि परिबो तमे टी पचार दियो तम रीजनल सेंटर रे नहीं से रीजनल सेंटर